अपना है, पार्टी कोई भी हो अपना है, बुकुंग बारा है। तिपरासा को पहले अपना भविष्य के बारे में सोचना। तिपरासा को, वो बच्चा वहां में है ना जो मेरा वीडियो ले रहा है, सिपाही आपको हमको इनके लिए फाइट करना है, इनको और कष्ट नहीं देना है। अगर हमको अपना नेक्स्ट जनरेशन को उठाना है तो पॉलिटिक्स कम और अपना बच्चा का भविष्य को बचाना है और बढ़ाना है। हानि गुस्सा कौन है? हम लोग, पार्टी कुछ भी हो, हानि गुस्सा कौन है? हम लोग। तो हानि गुस्सा में हानि गुस्सा का अधिकार को भी अगर हमको लाना है तो हमें एक साथ काम करना है। और उसके लिए वो बागरा आपके लिए फाइट कर सकता है, आपके लिए फाइट कर कर झगड़ कर आपके लिए आखिरी दम तक फाइट कर सकता वो बागरा है। इसमें जब मैं राजनीति में नहीं था तभी भी मैं आपको प्यार किया, जब मैं कांग्रेस में था तभी भी आपको प्यार किया, आज तिपरा मोथा में हो आज भी प्यार करता हूं। यहां मैं प्रचार करने आया हूं मेरे दोस्त के लिए, आज भी प्यार करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि कैंडिडेट ठीक है। जब ये सीएम थे हमारा रियांग का प्रॉब्लम था, बहुत कंचन हुआ, 2-2 महीना तक खाना नहीं मिला, सबने राजनीति की। मैं अमित शाह जी से मिला, मैंने बोला कि हमारा रियांग लोग भी हम लोगों का त्रिपुरा का ही है, डुम्बुर में हमको हटाया गया, अन्याय हुआ है, प्लीज इनको जगा दीजिए। होम मिनिस्टर ने इनसे बात किया, 2 महीने के अंदर, अगर मुख्यमंत्री चाहता तो ना बोल सकता था, लेकिन इन्होंने 2 महीने के अंदर हाँ बोलकर 38,000 रियांग परिवार को त्रिपुरा में 38,000 रियांग लोगों को। जब कोरोना हुआ मैं सीएम से, हम लोग उस टाइम मोथा एडीसी में था, आज भी है मोथा था, मैं इनसे मिलने गया तो मैंने कहा कि यहाँ में हॉस्पिटल को थोड़ा ठीक करना चाहिए। हमने 22 करोड़ मांगा, 22 करोड़। ये खुमुलुंग आए, इससे पहले मानिक सरकार खुमुलुंग कभी नहीं आया, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था जो खुमुलुंग आया। And I think last one is the only chief minister to come to खुमुलुंग आकर हमने 22 करोड़ मांगा, इन्होंने 30 करोड़ दिया और बोला कि यहाँ में कोरोना के टाइम ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का सिलेंडर का प्लांट भी दिया। वो मैं कल बोलना भूल गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट भी आपने दिया। तो जिसके दिल में हम लोग तिपरासा के लिए प्यार है, मैं उनके साथ काम करूं। जिनके लिए तिपरासा के दिल में प्यार नहीं है, मैं उनको इज्जत दूंगा, लेकिन मैं उनके संग काम नहीं करूंगा। डायरेक्ट बात बोल, प्यार तभी होता है जब सम्मान मिलता है, और हमारा परिवार ने सम्मान सबको दिया। कभी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को दिया, उन्होंने हमें सम्मान दिया, हमने उनको सम्मान दिया, जगदीश चंद्र बोस को सम्मान दिया। आज जो त्रिपुरा में एक, जब आप देखते हैं त्रिपुरा के बारे, मां त्रिपुरा सुंदरी के बारे, तो हमारा राजा महाराजा ने बहुत चीज किया त्रिपुरा की, लेकिन ये सीपीएम का सरकार ने क्या दिया? आज अगर एयरपोर्ट बना है नाम में, महाराजा वीर विक्रम के नाम में, तो क्या वो सीपीएम ने दिया? नहीं। सीपीएम ने क्या दिया? सीपीएम ने हमको वंचित रखा, हमको गरीब। सिर्फ तिपरासा को नहीं, बंगाली को। आपको आज लड़ाते हैं एक दूसरे के साथ, এখানে তো অনেক মিক্সড গ্রুপ আছে, আমি বাংলাতে কিছু বলবো। আজকে আপনার ছেলের কাছে চাকরি নয়, আমাদের তিপরাসার কাছে চাকরি নয়। সিপিএম করলে, কংগ্রেস করলে, পার্টি করলে কি চাকরি পাওয়া যাবে না? ডেভেলপমেন্ট রাখতে হবে, দেখতে হবে। মানিক বাবু ছিল 25 সাল, পুরো ইন্ডিয়াতে একটা প্রপাগান্ডা আছে, উনি ভদ্র মানুষ, আমি ব্যক্তিগত আমি ওনার বিরুদ্ধে কিছু বলবো না।
25 সাল উনি 20 সাল উনি সিএম ছিল। পুরো ইন্ডিয়াতে একটা প্রপাগান্ডা আছে, একটা হাওয়া আছে কি ওই তো গরিব মুখ্যমন্ত্রী, কত ভালো মুখ্যমন্ত্রী, কত গরিব মুখ্যমন্ত্রী। ঠিক আছে, আপনি গরিব আছেন, আপনি ভালো মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্যের মানুষই কেন আপনি গরিবটাকে দেখেছেন? गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब रहकर गरीब मरना अन्याय है। आज आप देखेंगे कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में सीपीएम के रूल के अंदर सबसे गरीब अगर कहीं भी आपको जनजाति दिखाई पड़ेगा तो वो त्रिपुरा में। आप मेघालय जाइए, वहां में शिक्षा है, हॉस्पिटल है, लेकिन आप नागालैंड जाइए, मिजोरम जाइए, लेकिन त्रिपुरा में आपको गरीब रखा था। क्यों? अगर आप गरीब रहेगा तो आप अपना अधिकार के बारे में डिमांड नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपना अधिकार के बारे में डिमांड नहीं करेंगे। और अधिकार का मतलब नहीं कि किसी और का अधिकार छीनना, किसी का अधिकार छीनने का बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि हमें अपना अधिकार दो। अगर आपको गरीब रखा गया तो आपको 100 रुपए देकर पूरा दिन सीपीएम का झंडा लगाकर लाल सलाम करते रहो। लेकिन अगर आपके पास आज नौकरी होता, अगर आपके पास आज अच्छा सा एक दुकान होता, तो आप पूरा दिन एक झंडा देकर 100 रुपए के लिए आप राजनीति नहीं करता। बुबागरा राजनीति में कम इंटरेस्टेड है, हमको काजनीति चाहिए, हमको काम चाहिए। और आप लोगों को मैं आई लव यू, आप सबको मैं प्यार करता हूं। कहीं कहीं में आप लोग मीडिया से बात सुनते हैं, महाराजा तो ये है, महाराजा तो वो है। मीडिया इतने दिन तक हमारे विप्लव जी के खिलाफ इतना बोला, नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारा हुआ क्योंकि हम समझ नहीं पाए। और आज अगर आप लोग जो मेरे खिलाफ, आज आप मुझे नहीं समझ पाओगे, नुकसान आपका होगा, क्योंकि मैं त्रिपुरा का भला चाहता हूं। सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब 70% ऑफ त्रिपुरा जो एडीसी है उसका भी विकास होगा। तो सबका साथ सबका विकास आप किसी को छोड़कर नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं कि पहली बार त्रिपुरा में 2 एमपी मिलेगा जो दोनों हमारे त्रिपुरा का लोगों को प्यार करता है। एक मेरा बहन है और एक विप्लव जी। यहां में मां है, आप लोग मैक्सिमम यहां में बुरुई है। और मैं जानता हूं मेरा सबसे बड़ा पावर मेरा बुरुई है, मेरा बुमा लोग। मैं जानता हूं, आई नो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं आप 9 महीना बच्चे को अपना पेट में रखता है। 9 महीना एक मां अपने बच्चे को अपने पेट में रखता है। आप जानता है जन्म देने में क्या कष्ट होता है। যতনা বেলেখানে হামবাই সবাইকে নমস্কার। চিংতিনি পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রনি ত্রিপুরামথা বিজেপিনি সমর্থিত প্রার্থী ত্রিপুরা হাও CPM no mechele puila o jaga yoksama rinai kejam mukhyamantri borong gnang Biplab Kumar Dev ni bagai oro panda ni sini borong gnang asukpan te panda phai manjak sini bubagra no khulumung yaparo tongo जोंबायदिनो जागा बरं गोनां खरंनै EM एजुकेशन EM बरं गोनां रवीन्द्र देव बर्मा PWD RD नि बरं गोनां EM श्री रुनेल देव बर्मा तंगो जिनि
हेजापारा ब्लकनि बिएसि चेयारमेन बरम गोनां सुनील देबबर्मा दङ मण्डलनि सभापति बरम गोनां जुगेन्द्र देबबर्मा दङ बिजेपिनि कार्यकर्ता जेरै बिनोद दिनै डिस्ट्रिक्टनि बरम गोनां प्रेसिडेंट অসিত রায় তেরো ফাই মানজার যত দুপুরগ্ন খাকসাংমাতে হামজাক মুইয়াফার সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন এবং ভালোবাসা জানাই। আজকে আমরা আমাদের মুক্তিদাতা শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজির সমর্থনে আগামী 19 তারিখ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পার্লামেন্টারি ইলেকশন। সেখানে আমরা বিপ্লব কুমার দেবজিকে অসংখ্য ভোটে প্রচুর ভোটে আমরা জিতিয়ে আমাদের ত্রিপুরার জন্য ত্রিপুরা জনগণের জন্য পার্লামেন্টে ত্রিপুরার জনগণের শুভাকাঙ্ক্ষীদের ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য কথা বলবেন। এবং আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় 75 বছর ধরে এখানে কংগ্রেস সরকার সিপিএম সরকার জনগণের জন্য কি করেছে এটা আমাদের চোখের সামনে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই। এবং সিমনা 2018 পর থেকে আমাদের সিমনা কি ছিল এবং এখন কি হয়েছে আমরা গ্রামে গঞ্জে গেলে দেখতে পারি। আমরা এই সিমনা এলাকাটাকে উন্নতি করার জন্য সিমনা এলাকার জনগণের জন্য রাস্তাঘাট, পানীয় জল, নতুন হসপিটাল সবগুলি প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে। কিছু কিছু জায়গায় এখনো জল আমরা ভালো মতো পৌঁছাতে পারিনি, কিন্তু কাজ চলছে। এই 2024-এর মধ্যে আমাদের এই সিমনার যে জলের সমস্যা এটা সমাধান হয়ে যাবে। এবং আপনারা দেখতে পারেন যে আমাদের গ্রামে গঞ্জে এবং আমাদের মেইন রোড যে রাস্তাগুলি কোনো রাস্তায় এখন খারাপ নেই। 90% রাস্তা আমরা করে ফেলেছি। আমরা বিদ্যুতের যে সমস্যা ছিল বিদ্যুতের সমস্যা প্রায় সমাধান হয়ে গেছে। আমাদের 2টি সাব স্টেশন আমরা উদ্বোধন করে ফেলেছি। এখন সিমনা অঞ্চলে 3টি সাব স্টেশন আছে বিদ্যুতের জন্য। আমরা দেখতাম যদি বর্ষা আসে তাহলে আমরা সপ্তাহ এমনকি মাস হিসাব আমাদের এলাকায় কারেন্ট থাকতো না, কিন্তু এখন বর্ষা হলেও বৃষ্টির দিনেও কারেন্ট থাকে। এবং আমাদের জনগণের কথা মাথায় রেখেই আমরা জনগণের জন্য কাজ করে চলছি। তাকুরো বুকুরো जों फायदि सिनि बुबाग्रा दिनै अरतंग बुबाग्रानि कक खोनालायनाय सिनि बरम गोनां एमपि नि बागै जे केन्डिडेट बिनि कक खोनालायनाय बाहायखाय फायनाय साल जों जे भारत सरकार बाय टिप्रा मथानि जे चुक्ति मानि कक साबलायमानि सिनि हानि अधिकार सिनि अजागा रां पैसानि डेभेलपमेन्ट इकोनमिक डेभेलपमेन्टनि बागै जे कक सालायजा अजागा चिनि पलिटिकल जे अधिकार राजनीतिक अधिकार अजागा जों जे कालचारेलनि जे अधिकार हिस्ट्रिनि जे अधिकार आबरक जों बेबादनो माननाय आबनि बागैनो जों दिनै चुक्तियाव साक्षर खायमानि बागैनो जों दिनै मन्त्रित्व हाबो चिनि बुबाग्रा आगिनि सिमिनो साजार राइटिं सुई रियासा पर्यन्त जों केबो बाय खोथायाखै दिनै भारत सरकारनि
Home Minister Songbai Asugui, Sung Bebak, Asuglai Koksablay, Sini MP, Sini Biplop Kumar Dev Jibotomapru, Sini Tripura Hastini Mukhomontri Botomo Sung Dilio Jepru, Sini Chukti, Shakorong Lepru, Abu Bagano, Sung Tini, Barot Jonathan Party, Sini Tripura Sharok Nibagai, Sungbai, Sini Tripura Motha, Nije Kokno, Naraka, Abu Bagai Sung Tini, Borobai Gutalai, Parliament Law, Sini Pochim Asono, Biplop Kumar Devji, Sini Purba Asono, Sini Ubagrani, by Sini Kriti Singh de Borma, Basazak, Financial, Boro, Sini Bagai Kok Sanai, or Tripura Hani, Boro Bagai Kok Sanai, the Sini Kriti Singh de Borma, Bocini, Iprasa, Brui, Chila, Bises Kay, Buma Bodon Bagai, Bo Kok Narandai Parlamento, Abu Bagai Bo Basazak. Sung jotono miliwi borokno parlamento rohorani bagi thadi thansaka fan mililai sung borokno chobalai noroni bisikanga ante asu kolok kok darulia sung phadi phainai 19 tarikh chini Pochim Tripura bur te 26 tarikh hunkai purbo Tripura kai sung kaini sidano sini khorone MP rohoriman kangkai sung sini Tripura Hani di prasarokni dan Tripura ni lukurokni unnoti unai di wansugino besikeng salo seng kahangkai putri lene te jotono hambai te mo buak ranam kulung ya pori ani kisisa kok nak moron paika jotono hambai kulung paika ये ज़्यादा ठीक है ना तो देख भी सकते हैं अंकुइलानो नरकनो खुलुमा स्थानीय मारो खुलुम था जैसे माना सबसे पहले मंच में हमारे मित्र और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा बिप्लब देव जी, उसके बाद हमारे मंत्री यहाँ में त्रिपुरा मोथा से ऋषि केतु जी, हमारे EM जो आप ही के एरिया के हैं, सब इनको रविंद्र जूनियर के नाम से जानते हैं, मैं इनको दुख माली फा के नाम से जानता हूँ, दुख माली फा। हमारे EM रुनिल जो EM है PWD के YTF प्रेसिडेंट, यहाँ में जो जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमारे YTF के लीडर्स पुरुई बदौल, और यहाँ में और 2-3 हमारे दोस्त थे जिसको मैं पहले से जानता हूँ। मैं मंगल को जानता हूँ, मंगल कहाँ दे अपना है, पार्टी कोई भी हो अपना है, बुकुंग बारा है। त्रिपुरा साहब को पहले अपना भविष्य के बारे में सोचना। त्रिपुरा साहब को वो बच्चा वहां में है ना जो मेरा वीडियो ले रहा है, सिपाही आपको हमको इनके लिए फाइट करना है, इनको और कष्ट नहीं देना। अगर हमको अपना नेक्स्ट जनरेशन को उठाना है तो पॉलिटिक्स कम और अपना बच्चा का भविष्य को बचाना है और बढ़ाना है। हानि गुस्सा कौन है? हम लोग, पार्टी कुछ भी हो, हानि गुस्सा कौन है? हम लोग। तो हानि गुस्सा में हानि गुस्सा का अधिकार को भी अगर हमको लाना है तो हमें एक साथ काम करना है, और उसके लिए वो बागरा आपके लिए फाइट कर सकता है, आपके लिए फाइट कर झगड़ कर आपके लिए आखिरी दम तक फाइट कर सकता वो बागरा है। इसमें जब मैं राजनीति में नहीं था तभी भी मैं आपको प्यार किया, जब मैं कांग्रेस में था तभी भी आपको प्यार किया, आज त्रिपुरा मोथा में हो आज भी प्यार करता हूँ। यहाँ मैं प्रचार करने आया हूँ मेरे दोस्त के लिए, आज भी प्यार करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैंडिडेट ठीक है। जब ये सीएम थे हमारा रियांग का प्रॉब्लम था, बहुत कंचन हुआ,
2-2 महीना तक खाना नहीं मिला। सबने राजनीति की। मैं अमित शाह जी से मिला, मैंने बोला कि हमारा रियान लुक भी हम लोगों का त्रिपुरा का ही है, डुम्बुर में हमको हटाया गया, अन्याय हुआ है, प्लीज इनको जगा दीजिए। होम मिनिस्टर ने इनसे बात किया, 2 महीने के अंदर, अगर मुख्यमंत्री चाहता तो ना बोल सकता था, लेकिन इन्होंने 2 महीने के अंदर हाँ बोलकर 38,000 रियांग परिवार को त्रिपुरा में 38,000 रियांग लोगों को त्रिपुरा में बताया। जब कोरोना हुआ, मैं सीएम से, हम लोग उस टाइम मौथा एडीसी में था, आज भी है, मौथा था, मैं इनसे मिलने गया तो मैंने कहा कि यहाँ में हॉस्पिटल को थोड़ा ठीक करना चाहिए। हमने 22 करोड़ मांगा, 22 करोड़। ये खुमुलुंग आए, इससे पहले मानिक सरकार खुमुलुंग कभी नहीं आया, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था जो खुमुलुंग आया। And I think last was the only chief minister to come to खुमुलुंग आकर हमने 22 करोड़ मांगा, इन्होंने 30 करोड़ दिया और बोला कि यहाँ में कोरोना के टाइम ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का सिलेंडर का प्लांट भी दिया। वो मैं कल बोलना भूल गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट भी आपने दिया। तो जिसके दिल में हम लोग तिपरासा के लिए प्यार है, मैं उनके साथ काम करूं। जिनके लिए तिपरासा के दिल में प्यार नहीं है, मैं उनको इज्जत दूंगा, लेकिन मैं उनके संग काम नहीं करूंगा। डायरेक्ट बात बोल, प्यार तभी होता है जब सम्मान मिलता है, और हमारा परिवार ने सम्मान सबको दिया। कभी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को दिया, उन्होंने हमें सम्मान दिया, हमने उनको सम्मान दिया, जगदीश चंद्र बोस को सम्मान दिया। आज जो त्रिपुरा में एक, जब आप देखते हैं त्रिपुरा के बारे, मां त्रिपुरा सुंदरी के बारे, तो हमारा राजा महाराजा ने बहुत चीज किया त्रिपुरा की, लेकिन ये सीपीएम का सरकार ने क्या दिया? आज अगर एयरपोर्ट बना है नाम में, महाराजा वीर विक्रम के नाम में, तो क्या वो सीपीएम ने दिया? नहीं। सीपीएम ने क्या दिया? सीपीएम ने हमको वंचित रखा, हमको गरीब रखा। सिर्फ तिपरासा को नहीं, बंगाली को। आपको आज लड़ाते हैं एक दूसरे के साथ। এখানে তো অনেক মিক্স গ্রুপ আছে, আমি বাংলাতে কিছু বলবো। আজকে আপনার ছেলের কাছে চাকরি নয়, আমাদের তিপরাসার কাছে চাকরি নয়। সিপিএম করলে, কংগ্রেস করলে, পার্টি করলে কি চাকরি পাওয়া যাবে না? ডেভেলপমেন্ট রাখতে হবে, দেখতে হবে। মানিক বাবু ছিল 25 সাল, পুরো ইন্ডিয়াতে একটা প্রপাগান্ডা আছে। উনি ভদ্র মানুষ, আমি ব্যক্তিগত আমি ওনার বিরুদ্ধে কিছু বলবো না। 25 সাল উনি, 20 সাল উনি সিএম ছিল। পুরো ইন্ডিয়াতে একটা প্রপাগান্ডা আছে, একটা হাওয়া আছে কি ওই তো গরিব মুখ্যমন্ত্রী, কত ভালো মুখ্যমন্ত্রী, কত গরিব মুখ্যমন্ত্রী। ঠিক আছে, আপনি গরিব আছেন, আপনি ভালো মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্যের মানুষই কেন আপনি গরিবটাকে দেখেছেন? गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब रहकर गरीब मरना अन्याय है। आज आप देखेंगे, कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में सीपीएम के रूल के अंदर सबसे गरीब अगर कहीं भी आपको जनजाति दिखाई पड़ेगा तो वो त्रिपुरा में। आप मेघालय जाइए, वहां में शिक्षा है, हॉस्पिटल है, लेकिन आप नागालैंड जाइए, मिजोरम जाइए, लेकिन त्रिपुरा में आपको गरीब रखा था। क्यों? अगर आप गरीब रहेगा तो आप अपना अधिकार के बारे में डिमांड नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपना अधिकार के बारे में डिमांड नहीं करेंगे। और अधिकार का मतलब नहीं कि किसी और का अधिकार छीनना, किसी का अधिकार छीनने का बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि हमें अपना अधिकार दो। अगर आपको गरीब रखा गया तो आपको 100 रुपए देकर पूरा दिन सीपीएम का झंडा लगाकर लाल सलाम करते रहो।
लेकिन अगर आपके पास आज नौकरी होता, अगर आपके पास आज अच्छा सा एक दुकान होता, तो आप पूरा दिन एक झंडा लेकर 100 रुपए के लिए आप राजनीति नहीं करता। बुबागरा राजनीति में कम इंटरेस्टेड है, हमको काजनीति चाहिए, हमको काम चाहिए। और आप लोगों को मैं आई लव यू, आप सबको मैं प्यार करता हूं। कहीं कहीं में आप लोग मीडिया से बात सुनते हैं, महाराजा तो ये है, महाराजा तो वो है। मीडिया इतने दिन तक हमारे विप्लव जी के खिलाफ इतना बोला, नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारा हुआ क्योंकि हम समझ नहीं पाए। और आज अगर आप लोग जो मेरे खिलाफ, आज आप मुझे नहीं समझ पाओगे, नुकसान आपका होगा, क्योंकि मैं त्रिपुरा का भला चाहता हूं। सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब 70% ऑफ त्रिपुरा जो एडीसी है उसका भी विकास होगा। तो सबका साथ सबका विकास आप किसी को छोड़कर नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं कि पहली बार त्रिपुरा में 2 एमपी मिलेगा जो दोनों हमारे त्रिपुरा का लोगों को प्यार करता है। एक मेरा बहन है और एक विप्लव जी। यहां में मां है, आप लोग मैक्सिमम यहां में बुरुई है। और मैं जानता हूं मेरा सबसे बड़ा पावर मेरा बुरुई है, मेरा बुमा लोग। मैं जानता हूं, आई नो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं आप 9 महीना बच्चे को अपना पेट में रखता है। 9 महीना एक मां अपने बच्चे को अपने पेट में रखता है। आप जानता है जन्म देने में क्या कष्ट होता है। आप जानता है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है उसको कल स्कूल अच्छा मिलेगा कि नहीं, उसको कौन से हॉस्पिटल में हम बच्चा को पैदा करें, उसका नौकरी क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसके बारे में मां परवाह करता है। और मैं जानता हूं कि आप भी जानते हैं कि मैं आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए, आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दिन आप नौकरी नहीं करें, आपके अंदर लोग काम करें, आप किसी के अंदर काम ना करें। ये मैं चाहता हूं, ये मेरा उद्देश्य है। और इसी के लिए मैंने फाइट किया और फाइट करूंगा, प्यार से करूंगा, विनम्रता से करूंगा, किसी के खिलाफ नहीं करूंगा। अच्छे लोगों को दिल्ली भेजूंगा, क्योंकि हमको गुमराह किसने किया? सीपीएम ने। और मेरा पार्टी, पुराना पार्टी कांग्रेस, मैं तो कांग्रेस में था, मेरे मां थी, मेरे पिताजी थे। मैं घटिया और सस्ता राजनीति नहीं करता हूं। आज तक ना मैंने राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के खिलाफ एक शब्द बोला। मैंने आज तक एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जिसने जूता खोलकर कांग्रेस का फोटो को थप्पड़ मारा था भवन में, मैं जानता हूं आज वही वापस आकर बोल रहा है कि कांग्रेस अच्छा है। आप तो अपना परिवार का अपना आप फायदा देखते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन सीपीएम के साथ जोड़ करके आपने हमारा जो कांग्रेस का वर्कर था, उसको क्या किया? इतने लोग को नौकरी नहीं मिला क्योंकि आप सीपीएम को वोट नहीं करते थे, तो वोट नहीं मिला, नौकरी नहीं दिया। उम्र बढ़ गया, नौकरी नहीं मिला। कितना हम लोगों का बुकुम बड़ा लोग आज भी जेल में है सीपीएम के अमल के टाइम से। और आज उन्हीं के संग आप हाथ मिला रहे। मैंने कमिटमेंट दिया था कि जब तक राइटिंग में कुछ नहीं मिलेगा मैं किसी के संग जोट नहीं करूंगा। राइटिंग में मिला तब मैंने बात की। इसको बोलता है दिमाग से काम करना। पैसे के लिए थोड़ा सा रंग मिल गया, कॉम्प्रोमाइज कर लो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां में यंगस्टर्स लोग, यू आर ऑल यंग पीपल, डू यू बिलीव इन बुबागरा? डू यू बिलीव? इफ यू डोंट बिलीव, डोंट बिलीव, बट डू यू बिलीव इन बुबागरा? हां कि नहीं?
हमको सुनाई नहीं दे रहा। डू यू बिलीव, और जोर से बोलो, डू यू बिलीव इन मुबागरा? आपने चाकू ही नहीं खाया ना, इसके लिए पेट खाली। डू यू बिलीव इन मुबागरा और नॉट? और जोर से बोलो। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। और ये काम अकेला मुबागरा भी नहीं कर सकता, हमें हमारा फॉर्मर सीएम बिप्लब कुमार देव का हेल्प चाहिए। डू यू बिलीव इन बिप्लब देव जी और नॉट? क्या हो रहा मुख्यमंत्री, आपने इनको कुछ खिलाया नहीं? अभी अगर नहीं बोला तो आपको कुछ खाने के लिए नहीं देगा। डू यू बिलीव इन अस? हम दोनों को, भाई को आप विश्वास करते हो कि नहीं? अगर करते हो तो रिकॉर्ड मार्जिन से दिखाओ कि यहां में क्या रिजल्ट निकलने वाला है। और मैं आपको बोल रहा हूं, किसी को धमकी नहीं दे रहा हूं, गलती से मत लिखिए, लेकिन ये लोकसभा इलेक्शन के बाद सीपीएम और कांग्रेस का वर्कर का पसीना निकल जाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूं, फायदी हम लोग के पास आओ, हम आपको प्यार करते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके खिलाफ नाइंसाफी नहीं करेंगे। ना इन्होंने नाइंसाफी किया, ना मैंने कभी किया। नाइंसाफी आपके साथ उसने किया जिसके संग आपने आज जोड़ बनाया है, सीपीएम पार्टी। ये बात आप समझ लीजिए। यही मैं बोलकर आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू, आप लोग दिल से, दिमाग से और हिम्मत रखकर, एक होकर, थमसा रह के अपना अधिकार, अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, उसको रखकर आगे बढ़ो। हमारे साथ ईश्वर है, मां त्रिपुरा सुंदरी है, बाबा गरिया है, सुब्राय है, हमारे साथ सब है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अश्योरेंस है कि आने वाले दिन में हमारा जिंदगी अच्छा होगा। ये बात रखकर आप जाकर वोट कीजिए मेरे भाई को, इसको जिताइए। कप्लाई, मुख्यमंत्री एक कॉपर बोले कप्लाई, कप्लाई, कप्लाई। थोड़ा सा हम लोग भी सिखा देंगे कॉपर, ठीक है। और जिताकर दिल्ली में भेजिए, अपना आदमी दिल्ली से हमें हेल्प करेगा। बेला जलाइन हम भाई खुलुखा त्रिपुरा दफा आयुक लक्षण, त्रिपुरा जाति आयुक लक्षण, पूरा त्रिपुरा। I love all of you all. God bless you. May all of you always smile. बेलाई हम भाई खुलुखा। जतना खुलुखा सबको नमस्कार। आज এই মঞ্চে বাংলা এখানে বুঝে না সবাই বাংলা? मैं हिंदी में बोलूं ना बांग्ला में? अच्छा हाँ मिक्स कर। आज के আমাদের মধ্যে মঞ্চে जो विशेष व्यक्ति बैठे हैं, मैं सचमुच महाराज को मैं जानता हूं, इतना नहीं जानता हूं। मेरा बाल्यकाल से महाराज के साथ परिचय नहीं है, किंतु मैं जितना महाराज को देखता हूं उतना कुछ सीखता हूं। मैंने बहुत राजा महाराजा को आज के दिन में पॉलिटिक्स में एमपी मंत्री बनते हुए देखा, अभी है भी, किंतु हम लोग भाग्यवान हैं त्रिपुरा के जो लोग यहाँ इस मिट्टी में जन्मे हैं, जो हमको ऐसे महाराज मिला है जिनके अंदर कहीं से भी दूर दूर तक अहंकार नहीं है।
मैं लोगों को देखता हूँ, छोटे छोटे घर के होता है, एक बार एमएलए बन गया, एक बार कुछ हो जाता है, कितना कुछ करता है। और मैं महाराज को देखता हूँ, चाहे दिल्ली हो, चाहे दुनिया के कहीं भी देश में हो, महाराज आम एक साधारण जनता जैसा अपना व्यवहार करता है। ये बड़े आदमी का पहचान है, जिनको छोटा सा ही कुछ देखने का मौका मिला, वो इस तरीके से व्यवहार करता है। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे मालूम नहीं था जो मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ूंगा, महाराज को भी मालूम नहीं था। लास्ट मोमेंट में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया जो विप्लव देव को लड़ना है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी राज्यसभा एमपी हूं। আমার কাছে আরো 5 বছর আছে রাজ্যসভা এমপি। আমি তো অন্যের জন্য বলছিলাম, আমরা দুইজনের মধ্যে একজনও জানতো না যে আমি প্রার্থী হব। আর যখন আমার নাম শুনেছে মহারাজ, আমার মনে সবচেয়ে বেশি খুশি মহারাজ হয়েছে। আমি बोली महाराज के, हमार मित्र है, दोस्त है, किंतु मेरे आत्मा के साथ भी सचमुच उनका अच्छा एक स्थान है। मैंने जब भी अकेलापन में आया हूं, जब भी अपने आप को मैं समझता हूं अकेला हूं, तब मुझे महाराज का नाम याद आता है। और उन्होंने मुझे सुख दुख में सभी समय साथ दिया, और आगे भी हम दोनों एक साथ काम करेंगे। और আপনাদের জন্য করব, কারণ আমাদের দুইজনের কোনো চাহিদা নেই। আমাকে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী বানিয়ে দিয়েছে, এর উপর আর ত্রিপুরাতে কোনো পোস্ট নেই। আর মহারাজা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়ে পদ ছেড়ে দিয়েছে আপনাদের জন্য, ত্রিপুরার জন্য। এখনো ত্রিপুরা মাতার উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন, বিজয় আঙ্কেলকে বানিয়ে উনি সাধারণ এক ফাউন্ডার মেম্বার হিসাবে নিজেকে মঞ্চে এসে বসিয়েছেন। আরে লোক মন্ডল প্রেসিডেন্টের পদ পেলে ও ছাড়তে চায় না, যদি তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় রাগ হয়ে যায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি, যখন ত্রিপুরার জন্য করতে পারছে না, কংগ্রেসের নেতৃত্ব ওনাকে আটকাচ্ছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে 1-2 জন আছে, আমি তাদের নাম বলবো না, মহারাজকে পরেশান করছিল। কিন্তু মহারাজ দুইটার মধ্যে একটা চুনেছে, কোনটা? ত্রিপুরাকে চুনেছে, কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছে। কংগ্রেসকে छोड़ दिया, छोड़ के आपको चुना है। আমি তার জন্য মহারাজকে সম্মান আদর और एक উঁচু দরজাতে রাখি। বন্ধুরা, আমি মাঝে মাঝে ওনাকে বলতাম ফোন করে, মহারাজ আমি তো সাধারণ ঘরে জন্মেছি মহারাজ, মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছে, পার্টি আমাকে पार्टी प्रेसिडेंट बने थे। महाराज आप तो जन्मदात महाराज, और आप महाराजा बीरबल किशन माणिक्य के नाती हो, इससे बड़ा चीज क्या मिल सकता आपके जीवन में। और ऐसा महाराजा और ऐसा परिवार, आपको मालूम है हमारे देश के भारत का पुराने 5 डायनेस्टी है महाराजाओं का, इनमें से महाराज लोग एक है। हमारा सीमा आज त्रिपुरा देख रहे इतना नहीं था,
मैं जब महाराज के माता जी से मिलता हूँ तो बोलता है ये कुमिल्ला मेरा है, मैंने इस इतने में कुमिल्ला को खरीदा था, उस समय मेरे ससुर ने खरीदा था। चिटागांग हमारा है, हमने 47,000 रुपया में उस समय खरीदा था। त्रिपुरा बहुत बड़ा था, ये ब्रिटिश जाते समय इसको काट पीट के हमको छोटा जगह दे दी। हमारे त्रिपुरा के महाराज के बाद बहुत बड़ा एरिया था। और आज माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के बात कहता है। माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकासेर कथा बोले, प्रमाण करेছে। কিন্তু মহারাজা বীরপুর কন্ডিশন মানে सबका साथ सबका विकास ওই সময় শুরু করে দিয়েছে। এখানে যখন আমি বসেছি তখন মহারাজকে আমি বলছি, মহারাজ देखिए এখানে এই যে ফুলগুলো সামনে পড়ে আছে, এই ফুলগুলো বিজেপি আসার আগে ত্রিপুরাতে হতো না। এগুলো এখন ত্রিপুরা, এই ফুল এখানে হতো না। কলকাতা থেকে ফ্লাইটে আনতে হতো, মুম্বাই দিল্লি থেকে আনতে হতো। তাতে বোঝা যায় পরিবর্তন যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর 2018-তে কমিউনিস্টের পতনের পর পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনের কারণে আজকে সিমনার মতো জায়গাতে এই যে ফুলগুলো এখানে পাওয়া যাচ্ছে, একবার মনে চোখ বন্ধ করে চিন্তা করুন, আগে কি সিমনাতে এই ফুলগুলো এই বুকেগুলো পাওয়া যেত? আমি 2015-তে এসেছি, 16-তে আসতাম, সিমনাতে এই ফুল পাওয়া যেত না। সিমনাতে এই ফুল পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। এতে প্রমাণিত হয় যে ত্রিপুরার মানুষের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আসার পর জীবন মান উন্নয়ন হয়েছে। আমাদের যখন জীবন মান উন্নয়ন হয়ে যায় তো আমরা ভাবি যে সবসময় মনে এমন ছিল, তার জন্য আমাদের মতো লোকেদের এসে মনে করিয়ে দিতে হয় যে প্রথমে কি ছিল আর আজকে কি। এখানে 5 কিলো করে চাউল ফ্রি কে কে পায়? 5 কিলো চাউল হাত তোলো তো। 5 কিলো করে ফ্রি নরেন্দ্র মোদীর চাউল, 5 কিলো চাউল প্রতি ব্যক্তি কে কে হাত ওঠাও সবাই। যারা যারা পায়, যারা যারা চাউল পায়, দেখো মহারাজা এখন নেই। কমিউনিস্টরা মানে 5 কিলো করে চাউল কে কে পেয়েছে ফ্রিতে? কমিউনিস্টের সময় যখন সিপিএম এর সরকার ছিল 5 কিলো করে চাউল ফ্রিতে কেউ পেয়েছে? হাত উঠাও তো। एक भी नहीं है महाराज, एक नहीं है, একজন নেই। কেউ যদি ভাবে এই কমিউনিস্টরা যখন এসে বলে আপনাদেরকে যে আমরা 25 বছর রাজ করেছি, তার আগে 10 বছর 35 বছর আমরা সরকার চালাতে পারি, আমরা এমএলএ বানাতে পারি, এই কমিউনিস্টদেরকে জিজ্ঞাসা করা 5 কিলো করে চাল নরেন্দ্র ভাই মোদী দিচ্ছে, আপনারা কেন তখন দেননি? উনি পারলে আপনারা পারতেন না কেন? শুধু আজকে নয়, আরো আগে 5 বছর যাবত 5 কিলো করে চাউল ত্রিপুরার জনজাতি ভাই বোনদেরকে আর বাকি সবের মধ্যে যারা গরিবী রেখার নিচে আছেন তাদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী করেছে বন্ধুরা। আর কমিউনিস্টের সময় ঘরে চাল নেই, ভাত নেই, তার জন্য মানুষকে না খেয়ে থাকতে হতো। এই রাজ্যের মধ্যে ইতিহাস রয়েছে। আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরও আমার উপরে ইলেকশন জিতেন চৌধুরী লাগিয়েছিল। বাদল চৌধুরী এরা বিধানসভাতে বলতো যে বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী গন্ডাছড়াতে और अम्बासर কাছে এক বড় জনজাতি মহিলার ফটো দৈনিক সংবাদে ছাপিয়ে দিয়েছে যে ঘরে চাউল নেই, না খেয়ে মরছে বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরার মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। কারণ কি ওদের সঙ্গে না খেয়ে মারা যেত, তার জন্য ওইটাই কপি করছে। আমি তো বিপ্লব দেব, আমি তো মহারাজার বন্ধু, আমি এইভাবে বসান নয়।
আমি সঙ্গে সঙ্গে ওই বাড়ির মধ্যে ডিএম এসডিএম কে পাঠিয়ে দিয়েছি। বিশ্বগত তখন এমএলএ ছিল। ডিএম এসডিএম কে বিডিও কে পাঠিয়ে দিয়েছি ওই বাড়ির মধ্যে, যাও মহিলার কাছে কিভাবে চাউল না হতে পারে, কারণ আমি তো চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছি। ওই বাড়িতে যাওয়ার পর দেখে তার কাছে 20 কিলো চাউল আছে ঘরের মধ্যে স্টকে। আর যে মহিলার ফটো টাঙিয়ে দিয়েছে পত্রিকার মধ্যে, হাড়গুলো দেখা যায় একদম কঙ্কালের মতো, বলছে না খেয়ে কঙ্কাল হয়ে গেছে। কেমন মিথ্যা প্রচার আমার বিরুদ্ধে। আর যখন বাড়িতে গিয়েছে তখন দেখে বিগত 1 বছর যাবৎ মহিলা অসুস্থ, বিছানায় রয়েছে। আর ওনার কাছে অন্তোদয় কার্ড আছে, ওনার কাছে ঘরের মধ্যে 20 কিলো চাউল ছিল, ওনার কাছে ঘরের মধ্যে গ্যাসের চুলা ছিল। আর এই কমিউনিস্টরা আমাকে বদনাম করার জন্য বলছে চাউল ভাত নেই, ভাত না খেয়ে খাওয়া নেই, পেট খালি, তার জন্য দেখুন ওনার হাড্ডিগুলো বেরিয়ে গেছে, হাড়গুলো। কমিউনিস্ট মিথ্যা প্রচার করে বন্ধুরা, কমিউনিস্ট বরাবর মিথ্যা প্রচার করে। তার জন্য আমি আপনাদেরকে সাবধান করি। আমি আসার সময় দেখছিলাম শিবনাথে গত 23-এর নির্বাচনে বিশ্বগত যে আমার ত্রিপুরা মাথা থেকে এমএলএ হয়েছে, কিন্তু 7 বুথে কমিউনিস্টরা লিড করেছে। 7টা বুথের মধ্যে 7টা বুথের মধ্যে কমিউনিস্ট লিড করেছে। এই বুথগুলোর নাম আমি বিশ্বগত বাবুকে দিয়ে দেব, মন্ত্রী মহোদয়কে। এই 7 বুথে কোনো মতেই কমিউনিস্ট লিড হওয়ার দরকার নেই। কারণ কি, কমিউনিস্ট এখানকার মানুষের জন্য কোনো কিছু করেনি। মিথ্যা কথা বলে মানুষের ভোট দিয়ে যায়, অপপ্রচার করে মানুষের ভোট দিয়ে যায়। জনজাতির কল্যাণ করবে বলে আজও এরা উপজাতি বলে। জিতেন চৌধুরী খুব জনজাতি হয়ে উনি কোথাও যদি ভাষণ দেন এখনো উপজাতি বলে। কিন্তু ত্রিপুরার জনজাতিরা আমার কাছে রামপথ জমাতে আরো অনেক লোক পৌঁছেছিল। আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম I-50 এরাও পৌঁছেছিল টিম, তখন ত্রিপুরা মাথা ছিল না। মহারাজ এমনিতে আমাদেরকে আশীর্বাদ করতেন। আমার কাছে গিয়ে বলেছে, ভাই সাহেব দাদা আমাদেরকে উপজাতি কেন বলেন? উপজাতি বললে আমাদেরকে ছোট করা হয়, আমাদেরকে তো জনজাতি বলতে পারেন। আমি ওই দিনে ক্যাবিনেটে এনে জনজাতি করে দিয়েছি আর জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রণালয় করে দিয়েছি। কিন্তু কমিউনিস্ট আজও জিতেন চৌধুরী নিজে ট্রাইবাল হয়ে, নিজে জনজাতি হয়ে ভাষণ দেওয়ার সময়, কিছু প্রেস কনফারেন্স করার সময় উপজাতি বলে, এখনো সেই জনজাতি বলে না। এরাই 25 বছর ক্রমাগত শাসন করেছে। কমিউনিস্টরা গরিবের সরকার বলতো, যে গরিবের সরকার নরেন্দ্র ভাই মোদী সরকার। গরিবের জন্য 5 কিলো করে চাউল ত্রিপুরাতে হোক, নাগাল্যান্ডে হোক, মণিপুরে হোক, জম্মু কাশ্মীরে হোক, তামিলনাড়ুতে হোক, মহারাষ্ট্রে হোক, গুজরাটে হোক, যেখানে গরিব রয়েছে তাদের জন্য আজকের দিনে রুটি আর চাউলের জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে কেউ আর মৃত্যু হয় না। তা করেছেন নরেন্দ্র ভাই মোদী করেছে। মোদী করেছে। মোদীর জন্য এমনি ভোট চাইবার জন্য আমরা আসি নাই। মহারাজ এমনিতেই, মহারাজ অনেক কিছু করেছে, কংগ্রেস করেছে, পরিবার দেখেছে, রাজ পরিবার থেকে আছে, বিজনেস করে মহারাজ দুনিয়া দেখেছে। ত্রিপুরা মাথা তৈরি করেছে, করে আবার অন্যকে বসিয়ে দিয়েছে। 13 জন এমএলএ বানিয়েছে, 2 জন মন্ত্রী বানিয়েছে। মহারাজ এমনিতেই নরেন্দ্র ভাই মোদীর কাছে যাননি। মহারাজ বুঝে গেছেন মোদী একমাত্র রাস্তা বের করে দেবে ত্রিপুরার। কারণ কি, রিয়াংদের রাস্তা নরেন্দ্র ভাই মোদী হি বের করে দিয়েছে। আর মহারাজের সঙ্গে যে কথা রেখে বলেছে হোম মিনিস্টার, তা পালন করেছে মেরে দিতে। আর কমিউনিস্টরা কোন কথাটা পালন করেছে এই ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য? কমিউনিস্টরা বলো যে জনজাতির জন্য এই কাজটা করেছি। 1998-এ যখন এক বুড়ো রিয়াং শরণার্থীরা নিজের দেশে শরণার্থী হয়ে গেছে, ডিসপ্লেসেরা, ওনারা যখন কাঞ্চনপুরে এসছে, ওই 1998-এ মানিক বাবু ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। উনি 20 বছর ক্রমাগত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু কোনোদিনই তার সমাধান করেনি। কারণ কি, ও ব্রু রিয়াং শরণার্থীরা এরা জনজাতি, এরা গরিব, তাদের ভোটের দরকার নেই, তাদের বাচ্চাকে পড়ানোর দরকার নেই, তাদের জলের দরকার নেই। আরে এই দেশের মধ্যে কিভাবে হতে পারে? আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর অমিত ভাই শাহর সঙ্গে কথা বলেছি, মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি।
মহারাজ আগে থেকেও আগ্রহ করতেন। তারপরে গিয়ে আমরা সব এক জায়গায় এসে মাননীয় গৃহমন্ত্রীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে ব্রু রিয়াং শরণার্থী যে যা হয়ে নিজের দেশে শরণার্থী হয়েছিল, ডিসপ্লেস হয়েছিল, তাদেরকে 13টি জায়গা আমরা ত্রিপুরাতে স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করে ভোটাধিকার দিয়ে তাদের অধিকার দিয়েছি সংবিধানের। বন্ধুরা, এই কমিউনিস্টরা দেয়নি। কেন্দ্র সরকার থেকে এই রিফিউজি ক্যাম্পের মধ্যে খাওয়া দাওয়া আসতো, চাউল আর বাকি সব, এগুলোর মধ্যে কমিউনিস্টের নেতারা কমিশন খেত। ওখানে যদি 5 ট্রাক চাউল দিত তো 3 ট্রাক চাউল রাস্তাতে কমিউনিস্টের ক্যাডাররা গায়েব করে দিত। কিন্তু রিয়াং ব্রু শরণার্থীরা বলতে পারতো না, কারণ কি বললে তো এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে, নিজের ছেলেকে, স্বামীকে, শ্বশুর শাশুড়িকে পালতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে যারা আমরা আছি, আমরা যদি 500 টাকায় কারো বাড়িতে কাজ করি তো এরা 100 টাকায় করতো। কারণ কি, তাদের কোনো দাম ছিল না। বন্ধু, আমরা, আমাদের কাছে রেশন কার্ড আছে, আমাদের কাছে জমিন আছে, আমরা এখানে মালিক, তার জন্য আমরা ওর বাড়িতে যদি কাজ করি তো 500 টাকা চার্জ করি। কিন্তু ব্রু রিয়াং যারা ডিসপ্লে ছিল, এরা 100 টাকা দিয়ে আপনার বাড়িতে কাজ করে, কারণ তাদের কাছে অধিকার নেই। 23 বছরের ভেবে রেখেছে এরা, 23 ইয়ার্স। তারপর যখন বিজেপির সরকার এসে তখন গিয়ে তাদের অধিকার ফিরে পেয়েছে। আর কমিউনিস্টরা বলে যে আমরা অধিকার দিয়ে দিয়েছি। কমিউনিস্টরা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে একটা কাজই করেছে, ক্যাডার বানানো, মানুষের সঙ্গে মানুষের লাগানো, ভেদাভেদ তৈরি করানো, ইউনিয়ন তৈরি করানো, পার্টি অফিস 8 তলা তৈরি করা, হর জায়গায় বিল্ডিং পার্টি অফিস তৈরি করা। এর বাইরে ক্যাডার মজবুত করা, এর বাইরে কমিউনিস্ট পার্টি কোনো কাজ করেনি মেরে মিত্র। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে ঘর, কমিউনিস্টরা 25-35 বছর শাসনে 48,000 ঘর দিয়েছিল, মাত্র 48,000 পাকা ঘর দিয়েছিল। আর আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর 4 বছর 2 মাস আমি মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম। 4 বছর 2 মাসে 3.5 লাখ ঘর ত্রিপুরার জন্য এনেছিলাম, 3.5 লাখ ঘর। মিত্র, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর কার কার কাছে আছে? হাত তোলো তো। মহারাজ দেখিয়ে, এই মোদি কা কাম, নিচে করো। সিপিএম থাকতে কার কার কাছে পাকা ঘর আসতো? সিপিএম থাকার সময় আজ থেকে 5 বছর আগে একজনের কাছে আসতো, পুরো সমাগারের মধ্যে মাত্র 1। আমি তার জন্য হাত তুলিয়ে দেখাই। আমরা অনেক সময় বসে থাকি, জানি আমার হয়েছে, ওনার মনে হয়নি। আজকে যখন আমি হাত তোলার জন্য বলছি, কে কে 5 কিলো চাউল পায়, তো সবাই হাত তুলছে। কার কার ঘর হয়ে গেছে, সবাই হাত তোলে। এখন যদি বলি, এখানে আমাদের মন্ত্রী বিশ্বজিৎ বলছিলেন জলের ব্যবস্থা আমরা করছি, কিছু কিছু জায়গায় এখনো জল পৌঁছেনি, তাও পৌঁছে দেব। কার কার বাড়িতে জলের কানেকশন আছে? দেখো জলের কানেকশন, হাত নিচে করো। সোচ থাকতো সিন্দামের ঘরের মধ্যে জলের কানেকশন। আরে সিমনা মানে কমিউনিস্টের সময় তো অভিশাপ ছিল। সিমনাতে 10 কিলোমিটার দূর থেকে মায়েরা জল না আনবে তাহলে সিমনাই কি? জনজাতি আমার বোনেরা যদি মাথাত করে জল না আনলো তাহলে সে জনজাতি কি? এ তো ডেফিনেশন ছিল কমিউনিস্টের। কিন্তু আজ মহারাজ, আমি গর্ব করি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কাজ করার পর এখানে এডিসিতে ত্রিপুরা মাতার সরকার আমাদের রয়েছে, আর ওখানে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা মাতার মিলিজুলি সরকার। এই সরকার আসার পর মানুষের কাছে পুরো হল করে সবার কাছে ঘর হয়ে গেছে, সবার ঘরে ঘরে 5 কিলো চাউল চলে গেছে। বন্ধুরা, আমি ডিটেলস এখন যাব না। আমি জানি নরেন্দ্র মোদী সবাইকে ঘর দিয়েছে, শৌচালয় দিয়েছে, চাউলের ব্যবস্থা করেছে, গ্যাসের চুলার ব্যবস্থা করেছে, বিদ্যুতের কানেকশনের ব্যবস্থা করেছে, 5 লাখ টাকার ইন্স্যুরেন্স, হেলথ ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করেছে, বাড়ির সামনে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা রোডের ব্যবস্থা করেছে, ন্যাশনাল হাইওয়ের ব্যবস্থা করেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র ভাই মোদী পুরো ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি জনজাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য লাস্টে 4 জাতির কথা বলেছে নরেন্দ্র ভাই মোদী। জাতি উপজাতি বলে না, নরেন্দ্র ভাই মোদী কাউকে ভেদাভেদ করে না। উনি একমাত্র প্রধানমন্ত্রী, উনি বলেছেন আমার কাছে তো 4 ही जाति है। वो 4 जाति क्या है? एक है मेरे महिला, एक है नौजवान, तीसरा है कृषक, चौथा है गरीब।
ये 4 जाति नरेंद्र भाई मोदी के पास है। नरेंद्र भाई मोदी के सामने कोई उपजाति नहीं है, कोई जनजाति नहीं, कोई जाति नहीं, कुछ भी नहीं है। उनके सामने एक ही है, 140 करोड़ आबादी का भारत है, उसका उनका परिवार है। ये कांग्रेसी लोग, सीपीएम के लोग मोदी को पूछता है आपका परिवार कौन है? अरे भाई, तुम जो मोदी जी को पूछते हो तुम्हारा परिवार क्या है? तुम्हारे जैसा परिवार है कांग्रेस का, जो भारत को लूट के खाए हो। इतना प्रधानमंत्री उस खानदान से, गांधी परिवार से बने हैं। वो गांधी भी उनका नहीं है, ये महात्मा गांधी का टाइटल उधार में है। ये नेहरू का वंशज है, उसके बाद नेहरू का वंशज भी परिवर्तित हो गया। ये इंदिरा गांधी के वंशज है। इंदिरा गांधी फिरोज खान के पत्नी है। तो उस हिसाब से जैसे महाराजा का बहन का शादी हुआ, हमारे कृति सिंह देव वर्मा है, वहां जाके सिंह लगा। और इंदिरा गांधी का भी शादी हुआ था फिरोज खान से, किंतु फिरोज खान का टाइटल राहुल गांधी ने नहीं लगाया। फिरोज खान का टाइटल प्रियंका ने प्रियंका खान नहीं लगाया, राहुल खान नहीं लगाया। ये लोग गांधी को बेच के खाने वाले लोग हैं। और नरेंद्र भाई मोदी 140 करोड़ देश के आबादियों को सामने लेके चलने वाला व्यक्ति है। नरेंद्र भाई मोदी को परिवार सिखाने का जरूरत नहीं है। नरेंद्र भाई का परिवार सिमना के महिला है, सिमना के भाई है, हमारे जनजाति भाई है, हमारे त्रिपुरा के लोग हैं। आप मानते नहीं मोदी आपका परिवार नहीं है? मोदी जी আপনাদের পরিবার না? কার কার পরিবার মোদি জি? আপনার পরিবারে রাখবেন মোদিকে? কার কার পরিবারে রাখবেন? হাত তোলেন মোদিকে। রাখবেন? মোদিকে রাখবেন? অনেকে তুলে না। কে কে রাখতো না মোদিরে? হাত তোলেন। কে কে মোদিকে রাখবে না? রাখতেন না? রাখবেন? আপনি হাত তোলেন কে রাখতেন না? কিন্তু রাহুল গান্ধী লোকে যাবেন গা? भारत का गौर कर दिया। इसलिए मैं इसको बोलता हूं, जोश में होश नहीं खोना। এখানে সবাই মোদিকে রাখতে চায়, কিছু কিছু বোন আবার যখন বলছে মোদিরে কে কে রাখবে না, তখনও হাত তোলে। তার মানে जोश में होश खो गया। इसलिए याद रखना, जीवन में जोश रखना चाहिए, किंतु होश जरूरी है। और जोश के साथ होश नहीं रखेंगे तो उधर सीपीएम घुसेंगे, आपको बर्बाद करेंगे। इसलिए सावधानी से वोटिंग करना, सावधानी से चलना है और मोदी के साथ चलना है। इसलिए अपने परिवार के उपलब्धि के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मेरे मित्रों, তার জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো, আমি প্রার্থী হয়েছে, আমার কিছু আর বলার দরকার নেই, সব কিছু মহারাজ বলে দিয়েছে। আমার কিছু চাওয়ার দরকার নাই। আমি আপনাদের কাছে একটা আপিল করব, আমার জন্য আর নরেন্দ্র মোদীর জন্য যখনই ভোট চাওয়ার জন্য যাবেন, প্রত্যেক ঘরে, প্রত্যেক জাতি জনজাতি যার ঘরে যাবেন, বলবেন বিপ্লব প্রার্থী হয়েছে, বিপ্লব আপনাদের আশীর্বাদ চায়, আপনার ভালোবাসা চায়। এই অতটুকু বলা, বাকি কিচ্ছু বলার দরকার নেই। আমার জন্য যাবেন তো ঘরে ঘরে, ডোর টু ডোরে যাবে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলবে। কে কে বলবে তার হাত তোলো, বাড়ি বাড়ি কে কে যাবে? মহারাজ সব যাবে। যারা যারা যাবে সব বিপ্লব দেব হয়ে বাড়ি বাড়ি যাবে। কারণ লোকসভার এমপি ক্যান্ডিডেট কোনোদিনও 14 লাখ ভোটারের কাছে যেতে পারে না, সম্ভব না মেরে মিত্র। তাই আমার সামনে যারা বসে আছে, আর আজকে একটা কথা তো বলতেই হয়, আমিও পুরুষ, কিন্তু মহারাজও সেটা বলেছে, এখানে মহিলার সংখ্যা বেশি, 90% মহিলা। বন্ধু, মোদি তার জন্য মহিলাদের জন্য কি কি কাজ করেছে? 33% রিজার্ভেশন দিয়েছে মহিলাদের জন্য, এমপি এমএলএ করার জন্য। আগের বার আমার সিট বাঁচবো কিনা আমি জানি না, मेरा सीट बचेगा क्योंकि महाराज 29 में तो रिजर्वेशन आ जाएगा। 50% है कुमारी वहां में। हाँ, यहाँ तो हमने, सही बात है, त्रिपुरा में एमपी इलेक्शन में तो हमने 50% दे दिया। इधर महारानी हमारे कृति देवी खड़ी है और इस तरफ मैं हूँ, इसका मतलब 50% रिजर्वेशन हो गया, क्योंकि ये मोदी जी का सरकार है। इसलिए और मोदी जी ने महिलाদের কে 33% রিজার্ভেশন দিয়েছে। আগামী দিনে 33% এমএলএ মহিলা থেকে খাড়া হবে, মহিলাই জিতবে, বিধানসভাতে যাবে। ঋষিপুত্রীটা থাকবো, চিন্তা করো না, इसका रहेगा। मैंने बोला ना, रहेगा, चिंता मत करो। मैं भविष्य वक्ता भी हूँ,
कुछ जानता हूँ राजनीति, मुझे मालूम है डिलिमिटेशन कैसे होता है, क्या करना है, कहाँ किसको लिपटाना है, मैं जानता हूँ। लिपटना तो लिपट दूंगा, विशुगुप्त को मालूम है, दादा को पता है। तो इसलिए जब मैंने बोली दिया विशुगुप्त का सीट रहेगा, तेरा सीट रह ही जाएगा, चिंता मत कर। तो इसलिए किंतु सीट तो रह जाएगा, किंतु इसको जिताते रहना। विशुगुप्त अच्छा है ना? कौन कौन बोले विशुगुप्त भालो, हमारे हाथ तो तो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, इसका तो बहुत सारा सपोर्टर है। मैं भी मानता हूँ, मैं इसके बारे में दो शब्द नहीं बोलूँ। विशुगुप्त बहुत प्यारा लड़का है। इसने आईपीएफटी में रहे हैं महाराज के साथ, अभी टिपरा माथा में है, और वहाँ रहते हुए भी सभी समय में मुख्यमंत्री था, कभी भी उसने किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं किया। इसका जीवन का ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। इसलिए मेरे मित्रों, विशुगुप्त ये कम बात नहीं है, जनता का आशीर्वाद सीधा प्राप्त करना। पैसा देके ये सब नहीं आता, आपके काम से, आपके व्यवहार से होता है। रविंद्र देववर्मा भी यहाँ बैठे हैं। रविंद्र देववर्मा काम करता है क्या नहीं? अरे बहुत काम करता है। रविंद्र को कौन कौन जानता है, हाथ उठाओ। अरे बाप रे बाप, महाराज इसको तो और भी ज्यादा जानता है। ये दो रविंद्र और विशुगुप्त दोनों मिलकर तो उकार के फेंक देगा यार। इसीलिए मुझे विशुगुप्त बाबू बोल रहा है, दादा चिंता मत करो, तुम देखो सर इलेक्शन में आपको तो 100% वोट करा देंगे। आज मुझे मालूम चला विशुगुप्त जी इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि आप लोग उनके साथ है, रविंद्र जी और विशुगुप्त जी के साथ है। मेरे मित्रों, जब आप लोग साथ हैं, महाराज और मैं भी आप लोगों के साथ हो, क्योंकि हम दोनों इन दोनों को प्यार करता है। मंच में जो भी बैठे हैं सभी को हम मानते हैं। मैंने सबका नाम नहीं लिया कि महाराज ने सबका संबोधन किया है, कि सब लोग हमारे ही काम को आगे बढ़ाता है, आपके साथ मिलकर काम करता है। और मैं मानता हूँ अभी जो इलेक्शन होगा 19 तारीख मेरा वोट होगा, आप लोग अपना हमारे जন্য बारी बारी जाबेन तो ভোট চাইবেন তো, সব ভোট আনবেন তো, আনবেন। আর সিপিএম আইলে কি করবেন? হ্যাঁ, দৌড়াই দিবেন। হ্যাঁ, সিপিএম আইলে দৌড়াই দিবেন বলে 5 কিলো করে চাউল মোদি দেয়, ঘরের ব্যবস্থা মোদি করে, শৌচালয়ের ব্যবস্থা মোদি করে, রাস্তার ব্যবস্থা মোদি করে, করোনা টিকার ব্যবস্থা মোদি করে, উজ্জ্বলা গ্যাসের যোজনা মোদি করে, হেলথ ইন্স্যুরেন্স মোদি করে, সিমনাতে ফুলের চাষ মোদি করে, সিমনার রাস্তা মোদি করে, ন্যাশনাল হাইওয়ে মোদি করে। তোমরা কি লিখে আইছো? যদি সব হি মোদি করতা है, आप क्यों है भाई? তার জন্য আমি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমার আরেকটা কার্যক্রম আছে, এমনিতে আমি একটা বিষয় বলি, মহারাজ আর আমি এক মঞ্চে এসে গেছি, তো মহারাজকে আমি খুব মন থেকে সম্মান করি। হয়তোবা অফিসিয়াল প্রোটোকলের কারণে আমি লাস্টে বলছি, কিন্তু महाराज के हम सम्मान करें। महाराज हमसे बड़े हैं, क्योंकि वो त्रिपुरा का महाराज रहे हैं। मैं मन से मानता हूँ, क्योंकि वो विभू देवी जी का पुत्र है, और उनके पिताजी के बारे में मैंने तो देखा नहीं, कल में ही कहीं बैठा हुआ था, तो इनके पिताजी के बारे में नाम नहीं बताओ, इतना बोल रहे थे। मैं जानता हूँ उनके पिताजी को कम्युनिस्ट ने कितना दुख दिया, जो निर्मल के बारे में केस करके इनके पिताजी को अपमान किया है कम्युनिस्ट लोगों ने। ये कम्युनिस्ट लोग ये त्रिपुरा के लोगों को प्यार करता है, महाराजा को अपमान किया है। महाराजा ने दुनिया दान कर दिया, सब कुछ महाराज ने तो दिया, दे दिया है, नहीं तो हमारे पास जमीन का होता। और बाद में महाराज को इन्होंने चोर बनाने की कोशिश किया था। महाराज ने एक बार बोला भी था, मैं गर्व करता हूं जो उनके पास किरीट विक्रम महाराज के पास हमारे प्रद्युत किशोर माणिक्य जैसा बेटा उन्हें छोड़ के गया मेरे मित्रों। और मैं आशा करता हूं महाराज जीवन भर त्रिपुरा के कल्याण के लिए काम करेंगे, त्रिपुरा के समृद्धि के लिए काम करेंगे। और मुझे आप, अभी मैं एमपी हूँ, ये एमपी तो हमें आছি राज्यसभा और लोकसभाতে যখন আপনারা পাঠাবেন, তো আমি যেই কাজগুলো করতে জানি সেই কাজগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে করবো। বিশ্ববুদ্ধজি, রবীন্দ্রজি, অন্যান্যরা যারা আছে সবার সঙ্গে মিলে কাজ করব, একসঙ্গে করবো। সবাই একসঙ্গে আমরা भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र भाई मोदी की जय, नरेंद्र भाई मोदी की जय, महाराज
प्रद्योत किशोर माणिक्य की, महाराज प्रद्योत किशोर माणिक्य की, विश्वनाथ जी की, रविंदर जी की, सबको अनेक अनेक धन्यवाद। যতন বেলেখানে হামবাই সবাইকে নমস্কার। তিনি পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রটি ত্রিপুরা বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী ত্রিপুরা হাও CPM মেচেলে পুইলা ও জায়গা ইয়কসামা রিনাই গোজাম মুখ্যমন্ত্রী বরং গোনাं বিপ্লব কুমার দেবনি বাগৈ बर पान्दानि चिनि बरं गोनां आसुकफा ते पान्दाव फाइ मानजाक चिनि बुबाग्रानो खुलुमुयाफोर दंगो जोंबाय चिनि अजाका बरं गोनां खरंनै EM एजुकेशन EM बरं गोनां रवीन्द्र देव बर्मा PWD RD नि बरं गोनां EM श्री रुनेल देव बर्मा दंगो चिनि हेजापारा ब्लकनि BSC चेयरमैन बरं गोनां सुनील देव बर्मा दंगो मंडलनि सभापति बरं गोनां जुगेन्द्र देव बर्मा दंगो BJP नि कार्यकर्ता चिनि विनोद दे चिनि डिस्ट्रिक्ट नि बरं गोनां प्रेसिडेंट অসিত রায় তেরা ফাই মানজাক যত লোকরগ্ন হাকসাংমাতে হামজাক মুইয়াফার সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন এবং ভালোবাসা জানাই। আজকে আমরা আমাদের মুক্তিদাতা শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজির সমর্থনে আগামী 19 তারিখ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পার্লামেন্টারি ইলেকশন। সেখানে আমরা বিপ্লব কুমার দেবজিকে অসংখ্য ভোটে প্রচুর ভোটে আমরা জিতিয়ে আমাদের ত্রিপুরার জন্য ত্রিপুরা জনগণের জন্য পার্লামেন্টে ত্রিপুরার জনগণের শুভাকাঙ্ক্ষীদের ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য কথা বলবেন। এবং আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় 75 বছর ধরে এখানে কংগ্রেস সরকার CPM সরকার জনগণের জন্য কি করেছে এটা আমাদের চোখের সামনে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই। এবং সিমনা 2018 পর থেকে আমাদের সিমনা কি ছিল এবং এখন কি হয়েছে আমরা গ্রামে গঞ্জে গেলে দেখতে পারি। আমরা এই সিমনা এলাকাটাকে উন্নতি করার জন্য সিমনা এলাকার জনগণের জন্য রাস্তাঘাট, পানীয় জল, নতুন হসপিটাল সবগুলি প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে। কিছু কিছু জায়গায় এখনো জল আমরা ভালো মতো পৌঁছাতে পারিনি, কিন্তু কাজ চলছে। এই 2024-এর মধ্যে আমাদের এই সিমনার যে জলের সমস্যা এটা সমাধান হয়ে যাবে। এবং আপনারা দেখতে পারেন যে আমাদের গ্রামে গঞ্জে এবং আমাদের মেইন রোড যে রাস্তাগুলি কোনো রাস্তায় এখন খারাপ নেই। 90% রাস্তা আমরা করে ফেলেছি। আমরা বিদ্যুতের যে সমস্যা ছিল বিদ্যুতের সমস্যা প্রায় সমাধান হয়ে গেছে। আমাদের 2টি সাব স্টেশন আমরা উদ্বোধন করে ফেলেছি। এখন সিমনা অঞ্চলে 3টি সাব স্টেশন আছে বিদ্যুতের জন্য। আমরা দেখতাম
যদি বর্ষা আসে তাহলে আমরা সপ্তাহ এমনকি মাস হিসাব আমাদের এলাকায় কারেন্ট থাকতো না, কিন্তু এখন বর্ষা হলেও বৃষ্টির দিনেও কারেন্ট থাকে এবং আমাদের জনগণের কথা মাথায় রেখেই আমরা জনগণের জন্য কাজ করে চলছি। তাকুরো বুকুরো जों फाइदि सिनि बुबाग्रा दिनै अरतंग बुबाग्रानि कक खोनालायनाय सिनि बरम गोनां एमपि नि बागै जे केन्डिडेट बिनि कक खोनालायनाय बाहायखाय फाइनान्सियाल जों जे भारत सरकार बाय टिप्रा मथानि जे चुक्ति मानि कक साप्लाय मानि सिनि हानि अधिकार सिनि अजागा रां पैसानि डेभलपमेन्ट इकोनमिक डेभलपमेन्टनि बागै जे कक सालायजा अजागा सिनि पलिटिकल जे अधिकार राजनीतिक अधिकार अजागा जों जे कालचारेलनि जे अधिकार हिस्ट्रिनि जे अधिकार आबरक जों बेबाद माननाय आबनि बागैनो जों दिनै चुक्तियाव साक्षर खायमानि बागैनो जों दिनै मन्त्रित्व हाबो सिनि बुबाग्रा आगिनि सिमिनो साजार राइटिं सुयै रियासा पर्यन्त जों केबाबाय खोथायाहैनै दिनै भारत सरकारनि होम मिनिस्टार संबाय आसुगै जों बेबाद आसुगै कक साप्लायै सिनि एमपि सिनि बिप्लब कुमार देव जिबो दङ आफ्रु सिनि त्रिपुरा हास्तिनि मुख्यमन्त्रिबो दङ जों दिल्लीयाव जेफ्रु सिनि चुक्ति साक्षर होनायफ्रु आबनि बागैनो जों दिनै भारतनि जनता पार्टी सिनि त्रिपुरा सारकनि बागै जोंबाय सिनि त्रिपुरा मथानि जे कक न नारखा आबनि बागै जों दिनै बर' गाय गोदालै पार्लामेन्ट सिनि पश्चिम आसन बिप्लब कुमार देवजी सिनि पूर्व आसन सिनि बुबाग्रानि बाय सिनि कीर्ति सिंह देव बर्मा बसाजात फाइनान्सियाल बर' सिनि बागै कक सानाय अल त्रिपुरा हानि बर' बागै कक सानाय ते सिनि कीर्ति सिंह देव बर्मा बचिनि त्रिपुरा ब्रै जिल्ला विशेषयै बुमा बदलनि बागै ब कक नारनाय पार्लामेन्ट आबनि बागै ब बासाजात जों जतनो मिलिबै बरनो पार्लामेन्ट रहरनानि बागै फाइदि थानसाखै फान मिलिलायै जों बरनो सबालायनाय नरनि बिसकांगा आंते आसे कल कक नारलिया जों फाइदि फाइनाय 19 तारिखआव सिनि पश्चिम त्रिपुराव बुर ते 26 तारिखआव हुगाय पूर्व त्रिपुराव बेखै जों कायनि सिदन सिनि खरनै एमपि रहरिमान गांगाय जों सिनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारकनि ते त्रिपुरानि लुकुरकनि उन्नति होनायनि वासुगुनो बिसकांनि सालो जों काहामखाय बुद्रिलायनाय ते जतनो हामबाय ते बुबाग्राना खुलुमया परि आनि किसिसा ककनार मरन पाइका जतनो हामबाय खुलुमबाय ये ज़्यादा ठीक है ना? तो देख भी सकते हैं। अंकुइलानो नरकनो खुलुमा सांगिया मारो खुलुम था जैसे मानो। सबसे पहले मंच में हमारे मित्र और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा बिप्लब देव जी, उसके बाद हमारे मंत्री यहाँ में त्रिपुरा मोथा से ऋषिकेतु जी, हमारे ईएम जो आप ही के एरिया के हैं, सब इनको रविंद्र जूनियर के नाम से जानते हैं, मैं इनको दुखमाली फा के नाम से जानता हूँ, दुखमाली फा। हमारे ईएम रुनिल जो ईएम है पीडब्ल्यूडी के वाईटीएफ प्रेसिडेंट, यहाँ में जो जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमारे वाईटीएफ के लीडर्स पुरुई बदौल, और यहाँ में और 2-3 हमारे दोस्त थे जिसको मैं पहले से जानता हूँ। मैं मंगल को जानता हूँ। मंगल कहाँ दे अपना है, पार्टी कोई भी हो अपना है, बुकुंग बारा है। त्रिपुरा सा को पहले अपना भविष्य के बारे में सोचना। त्रिपुरा सा को वो बच्चा वहां में है ना जो मेरा वीडियो ले रहा है,
सिवाय आपको हमको इनके लिए फाइट करना है, इनको और कष्ट नहीं देना। अगर हमको अपना नेक्स्ट जनरेशन को उठाना है तो पॉलिटिक्स कम और अपना बच्चा का भविष्य को बचाना है और बढ़ाना है। हानि गुस्सा कौन है? हम लोग। पार्टी कुछ भी हो, हानि गुस्सा कौन है? हम लोग। तो हानि गुस्सा में हानि गुस्सा का अधिकार को भी अगर हमको लाना है तो हमें एक साथ काम करना है। और उसके लिए मुबागरा आपके लिए फाइट कर सकता है, आपके लिए फाइट कर कर झगड़ कर आपके लिए आखिरी दम तक फाइट कर सकता है, वो मुबागरा है। इसमें जब मैं राजनीति में नहीं था तभी भी मैं आपको प्यार किया, जब मैं कांग्रेस में था तभी भी आपको प्यार किया, आज तिपरा मोथा में हो आज भी प्यार करता हूं। यहां मैं प्रचार करने आया हूं मेरे दोस्त के लिए, आज भी प्यार करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि कैंडिडेट ठीक है। जब ये सीएम थे हमारा रियांग का प्रॉब्लम था, बहुत कंचन हुआ, 2-2 महीना तक खाना नहीं मिला, सबने राजनीति की। मैं अमित शाह जी से मिला, मैंने बोला कि हमारा रियांग लोग भी हम लोगों का त्रिपुरा का ही है, डुम्बुर में हमको हटाया गया, अन्याय हुआ है, प्लीज इनको जगा दीजिए। होम मिनिस्टर ने इनसे बात किया, 2 महीने के अंदर, अगर मुख्यमंत्री चाहता तो ना बोल सकता था, लेकिन इन्होंने 2 महीने के अंदर हाँ बोलकर 38,000 रियांग परिवार को त्रिपुरा में 38,000 रियांग लोगों को त्रिपुरा में बताया। जब कोरोना हुआ मैं सीएम से, हम लोग उस टाइम मोथा एडीसी में था, आज भी है मोथा था, मैं इनसे मिलने गया तो मैंने कहा कि यहाँ में हॉस्पिटल को थोड़ा ठीक करना चाहिए। हमने 22 करोड़ मांगे, 22 करोड़। ये खुमुलुंग आए, इससे पहले मानिक सरकार खुमुलुंग कभी नहीं आए, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था जो खुमुलुंग आया। And I think last also, the only chief minister to come to खुमुलुंग आकर हमने 22 करोड़ मांगा, इन्होंने 30 करोड़ दिया और बोला कि यहाँ में कोरोना के टाइम ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का सिलेंडर का प्लांट भी दिया। वो मैं कल बोलना भूल गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट भी आपने दिया। तो जिसके दिल में हम लोग की प्रसा के लिए प्यार है, मैं उनके साथ काम करूँ। जिनके लिए तिपरासा के दिल में प्यार नहीं है, मैं उनको इज्जत दूंगा, लेकिन मैं उनके संग काम नहीं करूंगा। डायरेक्ट बात बोलूं, प्यार तभी होता है जब सम्मान मिलता है, और हमारा परिवार ने सम्मान सबको दिया। कभी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को दिया, उन्होंने हमें सम्मान दिया, हमने उनको सम्मान दिया, जगदीश चंद्र बोस को सम्मान दिया। आज जो त्रिपुरा में एक, जब आप देखते हैं त्रिपुरा के बारे में, माँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में, तो हमारा राजा महाराजा ने बहुत चीज किया त्रिपुरा की। लेकिन ये सीपीएम का सरकार ने क्या दिया? आज अगर एयरपोर्ट बना है नाम में, महाराजा वीर विक्रम के नाम में, तो क्या वो सीपीएम ने दिया? नहीं। सीपीएम ने क्या दिया? सीपीएम ने हमको वंचित रखा, हमको गरीब रखा। सिर्फ तिपरासा को नहीं, बंगाली को। आपको आज लड़ाते हैं एक दूसरे के साथ। এখানে তো অনেক মিক্সড গ্রুপ আছে, আমি বাংলাতে কিছু বলবো। আজকে আপনার ছেলের কাছে চাকরি নয়, আমাদের তিপরাসার কাছে চাকরি নয়। সিপিএম করলে, কংগ্রেস করলে, পার্টি করলে কি চাকরি পাওয়া যাবে না? ডেভেলপমেন্ট রাখতে হবে, দেখতে হবে। মানিক বাবু ছিল 25 সাল, পুরো ইন্ডিয়াতে একটা প্রপাগান্ডা আছে। উনি ভদ্র মানুষ, আমি ব্যক্তিগত আমি ওনার বিরুদ্ধে কিছু বলবো না। 25 সাল উনি, 20 সাল উনি সিএম ছিল। পুরো ইন্ডিয়াতে একটা প্রপাগান্ডা আছে, একটা হাওয়া আছে কি ওই তো গরিব মুখ্যমন্ত্রী, কত ভালো মুখ্যমন্ত্রী, কত গরিব মুখ্যমন্ত্রী। ঠিক আছে, আপনি গরিব আছেন, আপনি ভালো মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্যের মানুষই কেন আপনি গরিব রাখি দেখেছেন?
गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब रहकर गरीब मरना अन्याय है। आज आप देखेंगे कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में सीपीएम के रूल के अंदर सबसे गरीब अगर कहीं भी आपको जनजाति दिखाई पड़ेगा तो वो त्रिपुरा में। आप मेघालय जाइए, वहां में शिक्षा है, हॉस्पिटल है, लेकिन आप नागालैंड जाइए, मिजोरम जाइए, लेकिन त्रिपुरा में आपको गरीब रखा था। क्यों? अगर आप गरीब रहेगा तो आप अपना अधिकार के बारे में डिमांड नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपना अधिकार के बारे में डिमांड नहीं करेंगे। और अधिकार का मतलब नहीं कि किसी और का अधिकार छीनना, किसी का अधिकार छीनने का बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि हमें अपना अधिकार दो। अगर आपको गरीब रखा गया तो आपको 100 रुपए देकर पूरा दिन सीपीएम का झंडा लगाकर लाल सलाम करते रहो। लेकिन अगर आपके पास आज नौकरी होता, अगर आपके पास आज अच्छा सा एक दुकान होता, तो आप पूरा दिन एक झंडा लेकर 100 रुपए के लिए आप राजनीति नहीं करता। बुबागरा राजनीति में कम इंटरेस्टेड है, हमको राजनीति चाहिए, हमको काम चाहिए। और आप लोगों को मैं आई लव यू, आप सबको मैं प्यार करता हूं। कहीं कहीं में आप लोग मीडिया से बात सुनते हैं, महाराजा तो ये है, महाराजा तो वो है। मीडिया इतने दिन तक हमारे विप्लव जी के खिलाफ इतना बोला, नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारा हुआ क्योंकि हम समझ नहीं पाए। और आज अगर आप लोग जो मेरे खिलाफ हो, आज आप मुझे नहीं समझ पाओगे, नुकसान आपका होगा, क्योंकि मैं त्रिपुरा का भला चाहता हूं। सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब 70% ऑफ त्रिपुरा जो एडीसी है उसका भी विकास होगा। तो सबका साथ सबका विकास आप किसी को छोड़कर नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं कि पहली बार त्रिपुरा में 2 एमपी मिलेगा जो दोनों हमारे त्रिपुरा का लोगों को प्यार करता है। एक मेरा बहन है और एक विप्लव जी। यहां में मां है, आप लोग मैक्सिमम यहां में बुरुई है। और मैं जानता हूं मेरा सबसे बड़ा पावर मेरा बुरुई है, मेरा बुमा लोग। मैं जानता हूं, आई नो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं आप 9 महीना बच्चे को अपना पेट में रखता है। 9 महीना एक मां अपने बच्चे को अपने पेट में रखता है। आप जानता है जन्म देने में क्या कष्ट होता है। आप जानता है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है उसको कल स्कूल अच्छा मिलेगा कि नहीं, उसको कौन से हॉस्पिटल में हम बच्चा को पैदा करें, उसका नौकरी क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसके बारे में मां परवाह करता है। और मैं जानता हूं कि आप भी जानते हैं कि मैं आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए, आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दिन आप नौकरी नहीं करें, आपके अंदर लोग काम करें, आप किसी के अंदर काम ना करें। ये मैं चाहता हूं, ये मेरा उद्देश्य है। और इसी के लिए मैंने फाइट किया और फाइट करूंगा, प्यार से करूंगा, विनम्रता से करूंगा, किसी के खिलाफ नहीं करूंगा। अच्छे लोगों को दिल्ली भेजूंगा, क्योंकि हमको गुमराह किसने किया? सीपीएम ने। और मेरा पार्टी, पुराना पार्टी कांग्रेस, मैं तो कांग्रेस में था, मेरे मां थी, मेरे पिताजी थे। मैं घटिया और सस्ता राजनीति नहीं करता हूं। आज तक ना मैंने राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के खिलाफ एक शब्द बोला। मैंने आज तक एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जिसने जूता खोलकर कांग्रेस का फोटो को थप्पड़ मारा था भवन में, मैं जानता हूं आज वही वापस आकर बोल रहा है कि कांग्रेस अच्छा है।
आप तो अपना परिवार का अपना आप फायदा देखते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन सीपीएम के साथ जोड़ करके आपने हमारा जो कांग्रेस का वर्कर था, उसको क्या किया? इतने लोग को नौकरी नहीं मिला क्योंकि आप सीपीएम को वोट नहीं करते थे, तो वोट नहीं मिला, नौकरी नहीं दी आप, उम्र बढ़ गया, नौकरी नहीं मिला। कितना हम लोगों का बुकुमबारा लोग आज भी जेल में है सीपीएम के अमल के टाइम से, और आज उन्हीं के संग आप हाथ मिला रहे। मैंने कमिटमेंट दिया था कि जब तक राइटिंग में कुछ नहीं मिलेगा मैं किसी के संग जोड़ नहीं करूंगा। राइटिंग में मिला तब मैंने बात की। इसको बोलता है दिमाग से काम कर। पैसे के लिए थोड़ा सा रंग मिल गया, कॉम्प्रोमाइज कर लो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां में यंगस्टर्स लोग, यू आर ऑल यंग पीपल, डू यू बिलीव इन बुबागरा? डू यू बिलीव? इफ यू डोंट बिलीव, डोंट बिलीव, बट डू यू बिलीव इन बुबागरा? हाँ कि नहीं? हमको सुनाई नहीं दे रहा। डू यू बिलीव? और जोर से बोलो, डू यू बिलीव इन बुबागरा? आपने चाकू ही नहीं खाया ना, इसके लिए पेट खाली। डू यू बिलीव इन बुबागरा और नॉट? और जोर से बोलो। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। और ये काम अकेला बुबागरा भी नहीं कर सकता। हमें हमारा फॉर्मर सीएम बिप्लब कुमार देव का हेल्प चाहिए। डू यू बिलीव इन बिप्लब देव जी और नॉट? क्या हो रहा मुख्यमंत्री, आपने इनको कुछ खिलाया नहीं? अभी अगर नहीं बोला तो आपको कुछ खाने के लिए नहीं देगा। डू यू बिलीव इन अस? हम दोनों को, भाई को आप विश्वास करते हो कि नहीं? अगर करते हो तो रिकॉर्ड मार्जिन से दिखाओ कि यहां में क्या रिजल्ट निकलने वाला है। और मैं आपको बोल रहा हूं, किसी को धमकी नहीं दे रहा हूं, गलती से मत लिखिए, लेकिन ये लोकसभा इलेक्शन के बाद सीपीएम और कांग्रेस का वर्कर का पसीना निकल जाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूं, भाईदी हम लोग के पास आओ, हम आपको प्यार करते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके खिलाफ नाइंसाफी नहीं करेंगे। ना इन्होंने नाइंसाफी किया, ना मैंने कभी किया। नाइंसाफी आपके साथ उसने किया जिसके संग आपने आज जोड़ बनाया है, सीपीएम पार्टी। ये बात आप समझ लीजिए। यही मैं बोलकर I want to tell all of you, आप लोग दिल से, दिमाग से और हिम्मत रखकर, एक होकर, थमसा रह के अपना अधिकार, अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, उसको रखकर आगे बढ़ो। हमारे साथ ईश्वर है, मां त्रिपुरा सुंदरी है, बाबा गरिया है, सुब्राय है, हमारे साथ सब है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अश्योरेंस है कि आने वाले दिन में हमारा जिंदगी अच्छा होगा। ये बात रखकर आप जाकर वोट कीजिए मेरे भाई को, इसको जिताइए। कप्लाई, मुख्यमंत्री एक कॉपर बोले कप्लाई, कप्लाई, कप्लाई। थोड़ा सा हम लोग भी सिखा देंगे कॉपर, ठीक है। और जिताकर दिल्ली में भेजिए, अपना आदमी दिल्ली से हमें हेल्प करेगा। बेलाय बेलाय नोहाम बाय खुलुमखा तीसरा दफा आइक लक्षण, तीसरा जाति आइक लक्षण, पूरा त्रिपुरा। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, मे ऑल ऑफ यू ऑलवेज स्माइल। बेलाय नोहाम बाय खुलुमखा। जतना खुलुमखा सबको नमस्कार। आज এই মঞ্চে
बांग्ला এখানে বুঝে না সবাই বাংলা मैं हिंदी में बोलूं ना बांग्ला में अच्छा दोनों में बोलो। हाँ मिक्स कर आज के আমাদের মধ্যে মঞ্চে जो विशेष व्यक्ति बैठे हैं मैं सचमुच महाराज को मैं जानता हूं इतना नहीं जानता हूं मेरा बाल्यकाल से महाराज के साथ परिचय नहीं है किंतु मैं जितना महाराज को देखता हूं उतना कुछ सीखता हूं मैंने बहुत राजा महाराजा को आज के दिन में पॉलिटिक्स में एमपी मंत्री बनते हुए देखा अभी है भी किंतु हम लोग भाग्यवान हैं त्रिपुरा के जो लोग यहाँ इस मिट्टी में जन्मे हैं जो हमको ऐसे महाराज मिला है जिनके अंदर कहीं से भी दूर दूर तक अहंकार नहीं है मैं लोगों को देखता हूं छोटे छोटे घर के होता है एक बार एमएलए बन गया एक बार कुछ हो जाता है कितना कुछ करता है और मैं महाराज को देखता हूं चाहे दिल्ली हो चाहे दुनिया के कहीं भी देश में हो महाराज आम एक साधारण जनता जैसा अपना व्यवहार करता है ये बड़े आदमी का पहचान है जिनको छोटा सा ही कुछ देखने का मौका मिला वो इस तरीके से व्यवहार करता है और मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे मालूम नहीं था जो मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ूंगा महाराज को भी मालूम नहीं था लास्ट मोमेंट में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया जो विप्लव देव को लड़ना है क्योंकि मैं तो ऑलरेडी राज्यसभा एमपी हूं আমার কাছে আরো 5 বছর আছে রাজ্যসভা এমপি আমি তো অন্যের জন্য বলছিলাম আমরা দুইজনের মধ্যে একজনও জানতো না যে আমিই প্রার্থী হব আর যখন আমার নাম শুনেছে মহারাজ আমার মনে সবচেয়ে বেশি খুশি মহারাজ হয়েছে আমি बोली महाराज के हमार मित्र है दोस्त है किंतु मेरे आत्मा के साथ भी सचमुच उनका अच्छा एक स्थान है मैंने जब भी अकेलापन में आया हूं जब भी अपने आप को मैं समझता हूं अकेला हूं तब मुझे महाराज का नाम याद आता है और उन्होंने मुझे सुख दुख में सभी समय साथ दिया और आगे भी हम दोनों एक साथ काम करेंगे और আপনাদের জন্য করব কারণ আমাদের দুইজনের কোনো চাহিদা নেই আমাকে মুখ্যমন্ত্রী পদ বানিয়ে দিয়েছে এর উপর আর ত্রিপুরাতে কোনো পোস্ট নেই আর মহারাজা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়ে পদ ছেড়ে দিয়েছে আপনাদের জন্য ত্রিপুরার জন্য এখনো ত্রিপুরা মাতার উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিজারান দলকে বানিয়ে উনি সাধারণ এক ফাউন্ডার মেম্বার হিসেবে নিজেকে মঞ্চে এসে বসিয়েছেন আরে লোক মন্ডল প্রেসিডেন্টের পদ পেলে ও ছাড়তে চায় না যদি তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় রাগ হয়ে যায় আমি নিজের চোখে দেখেছি যখন ত্রিপুরার জন্য করতে পারছে না কংগ্রেসের নেতৃত্ব ওনাকে আটকাচ্ছে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এক দুইজন আছে আমি তাদের নাম বলবো না মহারাজকে পরেশান করছিল
কিন্তু মহারাজ দুইটার মধ্যে একটা চলেছে, কোনটা? त्रिपुरासाके चुनेছে, कांग्रेस ছেড়ে দিয়েছে। कांग्रेस को छोड़ दिया, छोड़ के आपको चुना है। আমি তার জন্য মহারাজকে সম্মান আদর অনেক উঁচু দরজাতে রাখি। বন্ধুরা, আমি মাঝে মাঝে ওনাকে বলতাম ফোন করে, মহারাজ আমি তো সাধারণ ঘরে জন্মেছি মহারাজ, মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছে, পার্টি আমাকে पार्टी प्रेसिडेंट बने थे। महाराज आप तो जन्मजात महाराज, और आप महाराज बीरबल को किशन मानिक्य के नाती हो, इससे बड़ा चीज क्या मिल सकता आपके जीवन में? और ऐसा महाराजा और ऐसा परिवार, आपको मालूम है हमारे देश के भारत का पुराने 5 डायनेस्टी है महाराजाओं का, इनमें से महाराज लोग एक है। हमारा सीमा आज त्रिपुरा देख रहे इतना नहीं था। मैं जब महाराज के माता जी से मिलता हूं तो बोलता है ये कुमिल्ला मेरा है, मैंने इस इतने में कुमिल्ला को खरीदा था, उस समय मेरे ससुर ने खरीदा था। चिटागांग हमारा है, हमने 47,000 रुपया में उस समय खरीदा था। त्रिपुरा बहुत बड़ा था, ये ब्रिटिश जाते समय इसको काट पीट के हमको छोटा जगह दे दी। हमारे त्रिपुरा के महाराज के बाद बहुत बड़ा एरिया था। और आज माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के बात कहता है, माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकासेर कथा बोले, प्रमाण करेছে। কিন্তু মহারাজা বীরবল কিশোর মানিক্য सबका साथ सबका विकास ওই সময় শুরু করে দিয়েছে। এখানে যখন আমি বসেছি তখন মহারাজকে আমি বলছি, মহারাজ देखिए এখানে এই যে ফুলগুলো সামনে পড়ে আছে, এই ফুলগুলো বিজেপি আসার আগে ত্রিপুরাতে হতো না। এগুলো এখন ত্রিপুরা, এই ফুল এখানে হতো না, কলকাতা থেকে ফ্লাইটে আনতে হতো, মুম্বাই দিল্লি থেকে আনতে হতো। তাতে বোঝা যায় পরিবর্তন, যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর 2018 কমিউনিস্টের পতনের পর পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনের কারণে আজকে সিমনার মতো জায়গাতে এই যে ফুলগুলো এখানে পাওয়া যাচ্ছে, একবার মনে চোখ বন্ধ করে চিন্তা করুন, আগে কি সিমনাতে এই ফুলগুলো, এই বুকেগুলো পাওয়া যেত? আমি 2015-তে এসেছি, 16-তে আসতাম, সিমনাতে এই ফুল পাওয়া যেত না, সিমনাতে এই ফুল পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। এতে প্রমাণিত হয় যে ত্রিপুরার মানুষের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আসার পর জীবন মান উন্নয়ন হয়েছে। আমাদের যখন জীবন মান উন্নয়ন হয়ে যায় তো আমরা ভাবি যে সব সময় মনে এমন ছিল, তার জন্য আমাদের মতো লোকেদের এসে মনে করিয়ে দিতে হয় যে প্রথমে কি ছিল আর আজকে কি। এখানে 5 কিলো করে চাউল ফ্রি কে কে পায়? 5 কিলো চাউল হাত তোলো তো। 5 কিলো করে ফ্রি নরেন্দ্র মোদীর চাউল, 5 কিলো চাউল প্রতি ব্যক্তি, কে কে হাত ওঠাও সবাই, যারা যারা পায়, যারা যারা চাউল পায়। দেখো মহারাজা, এখন নেই। কমিউনিস্টের আমলে 5 কিলো করে চাউল কে কে পেয়েছে ফ্রিতে? কমিউনিস্টের সময় যখন সিপিএম এর সরকার ছিল 5 কিলো করে চাউল ফ্রিতে কেউ পেয়েছে? হাত উঠাও তো। एक भी नहीं है महाराज, एक नहीं है, একজন নেই। কেউ যদি ভাবে এই কমিউনিস্টরা যখন এসে বলে আপনাদেরকে যে আমরা 25 বছর রাজ করেছি, তার আগে 10 বছর 35 বছর আমরা সরকার চালাতে পারি, আমরা এমএলএ বানাতে পারি,
এই কমিউনিস্টদেরকে জিজ্ঞাসা করা 5 কিলো করে চাল নরেন্দ্র ভাই মোদি দিচ্ছে, আপনারা কেন তখন দেননি? উনি পারলে আপনারা পারতেন না কেন? শুধু আজকে নয়, আরো আগে 5 বছর যাবত 5 কিলো করে চাল ত্রিপুরার জনজাতি ভাই বোনদেরকে আর বাকি সবের মধ্যে যারা গরিবী রেখার নিচে আছে তাদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদি করেছে বন্ধুরা। আর কমিউনিস্টের সময় ঘরে চাল নেই, ভাত নেই, তার জন্য মানুষকে না খেয়ে থাকতে হতো। এই রাজ্যের মধ্যে ইতিহাস রয়েছে। আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরও আমার উপরে ইলেকশন জিতেন চৌধুরী লাগিয়েছিল। বাদল চৌধুরী এরা বিধানসভাতে বলতো যে বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী গন্ডাছড়াতে और अम्बासर কাছে এক বড় জনজাতি মহিলার ফটো দৈনিক সংবাদে ছাপিয়ে দিয়েছে যে ঘরে চাল নেই, না খেয়ে মরছে বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরার মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। কারণ কি ওদের সঙ্গে না খেয়ে মারা যেত, তার জন্য ওইটাই কপি করছে। আমি তো বিপ্লব দেব, আমি তো মহারাজার বন্ধু, আমি এইভাবে বসার নয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওই বাড়ির মধ্যে ডিএম এসডিএম কে পাঠিয়ে দিয়েছি। বিশ্বগত তখন এমএলএ ছিল, ডিএম এসডিএম কে বিডিও কে পাঠিয়ে দিয়েছি ওই বাড়ির মধ্যে, যাও মহিলার কাছে কিভাবে চাউল না হতে পারে, কারণ আমি তো চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছি। ওই বাড়িতে যাওয়ার পর দেখে তার কাছে 20 কিলো চাউল আছে ঘরের মধ্যে স্টকে। আর যে মহিলার ফটো টাঙিয়ে দিয়েছে পত্রিকার মধ্যে, হাড়গুলো দেখা যায় একদম কঙ্কালের মতো, বলছে না খেয়ে কঙ্কাল হয়ে গেছে। কেমন মিথ্যা প্রচার আমার বিরুদ্ধে। আর যখন বাড়িতে গিয়েছে তখন দেখে বিগত 1 বছর যাবত মহিলা অসুস্থ, বিছানায় রয়েছে। আর ওনার কাছে অন্তোদয় কার্ড আছে, ওনার কাছে ঘরের মধ্যে 20 কিলো চাউল ছিল, ওনার কাছে ঘরের মধ্যে গ্যাসের চুলা ছিল। আর এই কমিউনিস্টরা আমাকে বদনাম করার জন্য বলছে চাউল ভাত নেই, ভাত না খেয়ে খাওয়া নেই, পেট খালি, তার জন্য দেখুন ওনার হাড্ডিগুলো বেরিয়ে গেছে, হাড়গুলো। কমিউনিস্ট মিথ্যা প্রচার করে বন্ধুরা, কমিউনিস্ট বরাবর মিথ্যা প্রচার করে। তার জন্য আমি আপনাদেরকে সাবধান করি। আমি আসার সময় দেখছিলাম শিবনাথে গত 23-এর নির্বাচনের বিশ্বগত যে আমার ত্রিপুরা মাথা থেকে এমএলএ হয়েছে, কিন্তু 7 বুথে কমিউনিস্টরা লিড করেছে। 7টা বুথের মধ্যে 7টা বুথের মধ্যে কমিউনিস্ট লিড করেছে। এই বুথগুলোর নাম আমি বিশ্বগত বাবুকে দিয়ে দেব, মন্ত্রী মহোদয়কে। এই 7 বুথে কোনো মতেই কমিউনিস্ট লিড হওয়ার দরকার নেই। কারণ কি, কমিউনিস্ট এখানকার মানুষের জন্য কোনো কিছু করেনি। মিথ্যা কথা বলে মানুষের ভোট নিয়ে যায়, অপপ্রচার করে মানুষের ভোট নিয়ে যায়। জনজাতির কল্যাণ করবে বলে আজও এরা উপজাতি বলে। জিতেন চৌধুরী খুব জনজাতি হয়ে উনি কোথাও যদি ভাষণ দেন এখনো উপজাতি বলে। কিন্তু ত্রিপুরার জনজাতিরা আমার কাছে রামপদ জামাতে আরো অনেক লোক পৌঁছেছিল। আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম I-50 এরাও পৌঁছেছিল টিম। তখন ত্রিপুরা মাতা ছিল না। মহারাজ এমনিতে আমাদেরকে আশীর্বাদ করতেন। আমার কাছে গিয়ে বলেছে, ভাই সাহেব দাদা আমাদেরকে উপজাতি কেন বলেন? উপজাতি বললে আমাদেরকে ছোট করা হয়, আমাদেরকে তো জনজাতি বলতে পারেন। আমি ওই দিনে ক্যাবিনেটে এনে জনজাতি করে দিয়েছি আর জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রণালয় করে দিয়েছি। কিন্তু কমিউনিস্ট আজও জিতেন চৌধুরী নিজে ট্রাইবাল হয়ে, নিজে জনজাতি হয়ে ভাষণ দেওয়ার সময়, কিছু প্রেস কনফারেন্স করার সময় উপজাতি বলে, এখনো সেই জনজাতি বলে না। এরাই 25 বছর ক্রমাগত শাসন করেছে। কমিউনিস্টরা গরিবের সরকার বলতো, যে গরিবের সরকার নরেন্দ্র ভাই মোদী সরকার। গরিবের জন্য 5 কিলো করে চাউল ত্রিপুরাতে হোক, নাগাল্যান্ডে হোক, মণিপুরে হোক, জম্মু কাশ্মীরে হোক, তামিলনাড়ুতে হোক, মহারাষ্ট্রে হোক, গুজরাটে হোক, যেখানে গরিব রয়েছে তাদের জন্য আজকের দিনে রুটি আর চাউলের জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে কেউ আর মৃত্যু হয় না, তা করেছেন নরেন্দ্র ভাই মোদী করেছে। মোদী করেছে। মোদীর জন্য এমনি ভোট চাইবার জন্য আমরা আসি নাই। মহারাজ এমনিতেই
মহারাজ অনেক কিছু করেছে, কংগ্রেস করেছে, পরিবার দেখেছে, রাজ পরিবার থেকে আছে, বিজনেস করে মহারাজ দুনিয়া দেখেছে। ত্রিপুরা মাথা তৈরি করেছে, করে আবার অন্যকে বসিয়ে দিয়েছে, 13 জন এমএলএ বানিয়েছে, 2 জন মন্ত্রী বানিয়েছে। মহারাজ এমনিতেই নরেন্দ্র ভাই মোদীর কাছে যাননি। মহারাজ বুঝে গেছেন মোদী একমাত্র রাস্তা বের করে দেবে ত্রিপুরার। কারণ কি, রিয়াংদের রাস্তা নরেন্দ্র ভাই মোদী হি বের করে দিয়েছে। আর মহারাজের সঙ্গে যে কথা রেখে বলেছে হোম মিনিস্টার, তা পালন করেছে মেরে দিতে। আর কমিউনিস্টরা কোন কথাটা পালন করেছে এই ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য? কমিউনিস্টরা বলো যে জনজাতির জন্য এই কাজটা করেছি। 1998-এ যখন এক বুড়ো রিয়াং শরণার্থীরা নিজের দেশে শরণার্থী হয়ে গেছে, ডিসপ্লেসেরা, ওনারা যখন কাঞ্চনপুরে এসছে, ওই 1998-এ মানিক বাবু ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। উনি 20 বছর ক্রমাগত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু কোনোদিনই তার সমাধান করেনি। কারণ কি, ও ব্রু রিয়াং শরণার্থী এরা জনজাতি, এরা গরিব, তাদের ভোটের দরকার নেই, তাদের বাচ্চাকে পড়ানোর দরকার নেই, তাদের জলের দরকার নেই। আরে এই দেশের মধ্যে কিভাবে হতে পারে? আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর অমিত ভাই শাহর সঙ্গে কথা বলেছি, মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি। মহারাজ আগে থেকেও আগ্রহ করতেন। তারপরে গিয়ে আমরা সব এক জায়গায় এসে মাননীয় গৃহমন্ত্রীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে ব্রু রিয়াং শরণার্থী যে যা হয়ে নিজের দেশে শরণার্থী হয়েছিল, ডিসপ্লেস হয়েছিল, তাদেরকে 13টি জায়গা আমরা ত্রিপুরাতে স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করে ভোটাধিকার দিয়ে তাদের অধিকার দিয়েছি সংবিধানের। বন্ধুরা, এই কমিউনিস্টরা দেয়নি। কেন্দ্র সরকার থেকে এই রিফিউজি ক্যাম্পের মধ্যে খাওয়া দাওয়া আসতো, চাউল আর বাকি সব, এগুলোর মধ্যে কমিউনিস্টের নেতারা কমিশন খেত। ওখানে যদি 5 ট্রাক চাউল দিত, তো 3 ট্রাক চাউল রাস্তাতে কমিউনিস্টের ক্যাডাররা গায়েব করে দিত। কিন্তু রিয়াং গুরু শরণার্থীরা বলতে পারতো না। কারণ কি, বললে তো এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে, নিজের ছেলেকে, স্বামীকে, শ্বশুর শাশুড়িকে পালতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে যারা আমরা আছি, আমরা যদি 500 টাকায় কারো বাড়িতে কাজ করি, তো এরা 100 টাকায় করতো। কারণ কি, তাদের কোনো দাম ছিল না। বন্ধু, আমরা, আমাদের কাছে রেশন কার্ড আছে, আমাদের কাছে জমিন আছে, আমরা এখানে মালিক, তার জন্য আমরা ওর বাড়িতে যদি কাজ করি তো 500 টাকা চার্জ করি। কিন্তু ব্রু রিয়াং যারা ডিসপ্লে ছিল, এরা 100 টাকা দিয়ে আপনার বাড়িতে কাজ করে, কারণ তাদের কাছে অধিকার নেই। 23 বছর ভেবে রেখেছে এরা, 23 ইয়ার্স। তারপর যখন বিজেপির সরকার এসে, তখন গিয়ে তাদের অধিকার ফিরে পেয়েছে। আর কমিউনিস্টরা বলে যে আমরা অধিকার দিয়ে দিয়েছি। কমিউনিস্টরা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে একটা কাজই করেছে, ক্যাডার বানানো, মানুষের সঙ্গে মানুষের লাগানো, ভেদাভেদ তৈরি করানো, ইউনিয়ন তৈরি করানো, পার্টি অফিস 8 তলা তৈরি করা, হর জায়গায় বিল্ডিং পার্টি অফিস তৈরি করা। এর বাইরে ক্যাডার মজবুত করা, এর বাইরে কমিউনিস্ট পার্টি কোনো কাজ করেনি মেরে মিত্র। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে ঘর, কমিউনিস্টরা 25-35 বছর শাসনে 48,000 ঘর দিয়েছিল, মাত্র 48,000 পাকা ঘর দিয়েছিল। আর আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর 4 বছর 2 মাস আমি মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম। 4 বছর 2 মাসে 3.5 লাখ ঘর ত্রিপুরার জন্য এনেছিলাম। 3.5 লাখ ঘর। মিত্র, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর কার কার কাছে আছে? হাত তোলো তো। মহারাজ দেখিয়ে, এই মোদি কা কাম, নিচে করো। সিপিএম থাকতে কার কার কাছে পাকা ঘর আসতো? সিপিএম থাকার সময়, আজ থেকে 5 বছর আগে, একজনের কাছে আসতো। পুরো সমাগারের মধ্যে মাত্র 1। আমি তার জন্য হাত তুলিয়ে দেখাই। আমরা অনেক সময় বসে থাকি, জানি আমার হয়েছে, ওনার মনে হয়নি। আজকে যখন আমি হাত তোলার জন্য বলছি, কে কে 5 কিলো চাউল পায়, তো সবাই হাত তুলছে। কার কার ঘর হয়ে গেছে, সবাই হাত তোলে। এখন যদি বলি, এখানে আমাদের মন্ত্রী বিশ্বজিৎ বলছিলেন জলের ব্যবস্থা আমরা করছি, কিছু কিছু জায়গায় এখনো জল পৌঁছেনি, তাও পৌঁছে দেব। কার কার বাড়িতে জলের কানেকশন আছে? দেখো জলের কানেকশন, হাত নিচে করো। সোচ থাকতো সিন্দামের ঘরের মধ্যে জলের কানেকশন। আরে সিন্না মানে কমিউনিস্টের সময় তো অভিশাপ ছিল। সিন্নাতে 10 কিলোমিটার দূর থেকে মায়েরা জল না আনবে, তাহলে সিন্নাই কি? জনজাতি আমার বোনেরা যদি মাথাত করে জল না আনলো, তাহলে সে জনজাতি কি? এ তো ডেফিনেশন ছিল কমিউনিস্টের।
কিন্তু আজ মহারাজ আমি গর্ব করি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কাজ করার পর এখানে এডিসিতে ত্রিপুরা মাতার সরকার আমাদের রয়েছে, আর ওখানে ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা মাতার মিলিজুলি সরকার। এই সরকার আসার পর মানুষের কাছে পুরো হল করে সবার কাছে ঘর হয়ে গেছে, সবার ঘরে ঘরে 5 কিলো চাল চলে গেছে। বন্ধুরা, আমি ডিটেলস এখন যাব না। আমি জানি নরেন্দ্র মোদী সবাইকে ঘর দিয়েছে, শৌচালয় দিয়েছে, চাউলের ব্যবস্থা করেছে, গ্যাসের চুলার ব্যবস্থা করেছে, বিদ্যুতের কানেকশনের ব্যবস্থা করেছে, 5 লাখ টাকার ইন্স্যুরেন্স, হেলথ ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করেছে, বাড়ির সামনে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা রোডের ব্যবস্থা করেছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে